하나님께서 이 콜롬비아와 전 세계를 살리기 위해 귀중한 주의 종들을 불러 모아주심을 감사드립니다. Te agradecemos por reunir y llamar a los siervos del Señor tan preciados para salvar a Colombia. 지금 전 세계 교회가 상실한 예수가 그리스도라는 이 원세계 복음이 회복되는 자리가 되도록 축복하여 주시고 Permite que sea un lugar en donde se restaure el Evangelio que Jesús es el Cristo que se ha perdido en todo el mundo. 앞으로 이들을 통해 콜롬비아의 전역에 있는 모든 사람들이 예수가 그리스도라는 이 복음을 들을 수밖에 없는 말씀 운동이 일어나도록 성령으로 역사해 Y ora 주시옵소서. por el Espíritu Santo para que todas las personas puedan escuchar acerca de este Evangelio que es un núcleo de vida que Jesús es el Cristo, Señor. 말씀을 깊이 할 수 있는 은혜를 이 밤에 허락하여 주시고 Permítenos en esta noche una gracia para profundizar en la palabra. 우리는 이곳에서 말씀 듣고 은혜 받지만 우리와 관계된 전 현장에 흑암 세력이 무너지는 밤이 되도록 역사해 Y 주시옵소서. aunque nosotros estamos aquí recibiendo gracias, Señor, permite que en todos nuestros campos las fuerzas de las tinieblas sean quebrantadas en este momento. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 오늘 이 현장에 말씀 운동을 실제로 뛰고 있는 이런 사역자분들이 많이 모여서 말씀을 참 집중해서 잘 듣는 것 같습니다. Entonces me parece que en este campo hay personas que están haciendo el movimiento de la palabra ya y por eso se están enfocando muy bien en esa palabra. 저희들은 사실은 많은 사람들이 모여서 집회를 하는 거를 좋아하지 않습니다. La verdad es que no nos gusta que se reúnan tantas personas para hacer la conferencia. 많은 사람보다는 정확하게 복음을 알고 말씀 운동하는 사람들만 딱 소수 모이는 게 훨씬 좋습니다. Es mucho mejor que se reúnan personas que verdaderamente van a captar la palabra y que lo van a hacer precisamente a que se reúna una gran mayoría. 1000명이 모이는 것보다 말씀 운동하는 사람 한 5명만 모여서 이 같이 사역을 하는 게 훨씬 좋다니까요. Es mejor que se reúnan 5 personas que verdaderamente están haciendo el movimiento de la palabra a que se reúnan 1000. 근데 이런 이야기들을 사실은 잘 못 알아듣더라고요, 사람들이. Pero la gente no entiende también esto. 왜냐면 한국에서 막 30명이 오고 이렇게 하니까 그래도 좀 많이 준비해야 되지 않냐 이런 생각을 많이 하시더라고요. Porque muchos piensan, pero son 30 de Corea, debemos de preparar a muchos y todo 근데 esto. 우리 콜롬비아에는 이 벨무데스 목사님이 이런 우리들이 원하는 것들을 잘 준비를 하신 것 같아요. Pero yo creo que en Colombia el pastor Bermúdez preparó muy bien lo que nosotros deseábamos. 그래서 너무 감사합니다. Por eso estoy muy agradecido. 많은 사람보다는 정확한 한 사람이 더 중요하고 Por eso en vez de muchas personas preferimos a una persona precisa. 예수님이 가르치신 천국 비유에도 지극히 값진 진주를 찾으면 모든 것을 다 팔아서 그 진주를 산다고 했습니다. En las parábolas del reino de los cielos que habló Jesús, entonces él habló de la perla de gran precio, que cuando encontró esta perla de gran precio vendió todo para comprar esta perla. 사실은 많은 진주가 있는 것보다 진짜로 비싼 값진 진주 하나 있는 게 훨씬 더 값어치가 있거든요. La verdad es que en vez de que haya muchas perlas es mejor que haya una perla de gran precio. 그래서 말씀 운동을 하는 분들이 왔기 때문에 하나님이 더 중요한 은혜를 주실 줄 믿습니다. Y yo creo que como llegaron las personas que están haciendo el movimiento de la palabra, Dios dará una gracia aún mayor. 말씀 운동을 하면서 여러분들이 늘 생각해야 될 게 있는데요. Entonces al hacer el movimiento de la palabra siempre debemos de quedarnos pensando en algo. 성경 공부하는 현장이 아닙니다. No es un campo de estudio bíblico, 그러니까 항상 고정적으로 선포돼야 되는 말씀이 있어요. sino que hay una palabra que debe de ser transmitida fijamente siempre. 그게 성경의 원색적인 복음입니다. Es el evangelio original de la Biblia. 이 성경 공부를 하는 게 아니고 현장을 살리는 전도 운동이기 때문에 항상 예수가 그리스도라는 원색 복음이 선포돼야 돼요. Debido a que no es un estudio bíblico, sino que es un movimiento de la palabra que salva el campo, debe de proclamarse constantemente y siempre ese evangelio de la Biblia que Jesús es de Cristo. 그 복음이 고정적으로 선포돼야지만 이 말씀을 듣는 사람이 주변의 사람을 데리고 올 수 있습니다. Entonces cuando se proclama esta palabra de una manera fija, es que las personas que están en ese movimiento de la palabra pueden traer a otras personas. 계속 그 복음이 선포돼야 이 사람 생각할 때 이 사람도 여기 와서 이 말씀을 들어야 되는데 이 생각이 들어간다. Y debe compartirse constantemente este evangelio para que las personas que lo estén recibiendo piensen, entonces yo te puedo traer a esta persona que necesita esto. 주변의 사람들 데려와라 이런 말 할 필요 없습니다. No es necesario decirle traigan a las personas que están cerca de ustedes, 그냥 복음만 계속 말하면 이 사람이 눈이 맞으면 이 사람 통해서 계속 들어오게 돼 있어요. sino que si siguen compartiendo la palabra y esta persona verdaderamente es una puerta, entonces sigue trayendo a las personas. 그리고 다른 사람들이 계속 와야 되기 때문에 시간과 장소를 고정해서 해야 됩니다. Y como las demás personas deben de seguir llegando, entonces la hora y también el lugar deben de ser fijos. 토요일 날 1시에 만나기로 했으면 계속 토요일 날 1시에 그 장소에서 계속 만나야 돼요. Si quedaron encontrarse el sábado a la 1, entonces todos siempre se tienen que encontrar el sábado a la 1. 내가 토요일 날
날 바쁘다고 다른 날로 바꾸거나 이렇게 하면 사람들을 못 데려오게 돼 있습니다. Porque si nosotros decimos, estoy ocupado el sábado y no puedo ese día, lo cambiamos a otro día, entonces estas personas no pueden traer a los demás. 그래서 시간과 장소가 고정이 돼야 되고 Por eso es que debe fijarse en lo que es la hora y también el lugar. 메시지도 고정적으로 나와야 되는 메시지가 계속 원색복음이 선포돼야 됩니다. Y siempre es que se debe proclamar el evangelio original fijamente. 그리고 이 사람이 정말로 옥토가 맞으면 열매가 일어나게 돼 있고요. Y si verdaderamente esta persona es tierra fértil, es tierra buena, entonces habrán frutos. 처음에 기쁨으로 말씀 받았는데 계속 말씀 운동하는데 잘 못 깨닫는다. Y digamos que al principio recibía la palabra con gozo, pero mientras más se comparte la palabra, él no se percata. 시간이 되시면 계속 사역을 해도 괜찮지만 만약 시간이 안 되면 Si tienen el tiempo, está bien, si siguen con él, pero si no lo tienen, 그 문을 닫고 다른 또 옥토를 찾아서 말씀 운동하는 게 좋습니다. entonces vuelvo a cerrar esa puerta e ir a otra tierra buena para poder compartir esta palabra. 전도 운동을 하기 위해서는 현장에 하나님의 시간표가 딱 와 있는 옥토랑 펼쳐야 된다. Para hacer el movimiento de evangelismo debe de ser la hora de Dios con la tierra buena que Él ha preparado. 그리고 항상 말씀 운동을 하면서 다음 생각을 해야 됩니다. Y entonces al hacer el movimiento de la palabra siempre deben de pensar lo que viene después. 이 사람을 내가 평생 동안 가르치는 게 아니에요. No es que yo vaya a enseñar a esta persona toda la vida. 정말 이 사람이 하나님이 이 복음을 깨닫게 하고 전도에 대한 정말로 중심을 준 제자가 맞다 이렇게 생각이 되면요. Si verdaderamente piensan esta es la persona preparada por Dios y es el discípulo que verdaderamente recibe este evangelio, 빨리 이 사람을 세워줘야 됩니다. rápidamente hay que levantar a esta persona. 그때 지금 나누고 있는 21강 이 교재를 가지고 깊이 있게 메시지를 나누면 좋아요. Pero digamos que compartimos, entonces por eso hay que compartir con esta persona las 21 lecciones profundamente. 그 다음에 이 사람이 제자로 가면 이 사람이랑 하는 말씀 운동 말고 내가 다른 데서 하는 말씀 운동에 데리고 가야 됩니다. Y entonces no solo el movimiento de la palabra que estoy haciendo con esta persona, sino puedo llevar a esta persona a otro movimiento de la palabra que estoy haciendo. 그렇게 하면 눈이 열리게 돼 있어요. Si es así, abrirá sus ojos. 제자를 키우려고 하면 그냥 우리가 메시지로 키우는 게 아니고 현장에서 보여주는 게 제일 빠릅니다. Y si queremos criar un discípulo, no es simplemente con el mensaje solamente, sino también enseñándole el campo. 그래서 내가 뛰고 있는 다른 말씀 운동에 가서 눈을 열어주는 게 중요해요. Y entonces que participe en otros movimientos de las palabras que yo estoy para que él abra los ojos. 그러다가 이 사람이 어느 정도 확립된 것 같다. Y entonces digamos que esta persona quedó establecida hasta cierto punto. 그럼 내가 뛰고 있는 말씀 운동을 이 사람한테 넘겨줘도 괜찮습니다. Entonces está bien si digamos un movimiento de la palabra del que yo me estoy encargado, no se lo encargo a esta persona. 그리고 나는 또 다른 말씀 운동을 시작해요. Y así yo puedo ir a empezar otro movimiento de la palabra. 그래서 여러분들이 진짜 말씀 운동과 제자 사역을 하려면 최소 5개 이상 말씀 운동을 일주일에 뛰어보셔야 돼요. Por eso es que si verdaderamente quieren hacer este movimiento de la palabra, ser obreros, entonces por lo menos unos 5 movimientos de la palabra a la semana es lo ideal. 10개 이상 뛰면 더 좋습니다. Y si tienen más de 10, mejor. 여기 보면 조성욱 목사님이나 장영하 목사님은 대학생 때 일주일에 말씀 운동을 30군데 뛰었어요. El pastor Chosumuco, el pastor Chanyeong, que están con nosotros hoy, ellos cuando eran universitarios tenían 30 movimientos de la palabra a la semana. 대학생으로 공부 다 하고 Entonces estudiando todos sus estudios universitarios. 빈 시간들 활용해서 대학 그리고 각종 지역에서 30군데 말씀 운동을 일주일에 뛰었다. Utilizando su tiempo libre, ellos iban a la universidad e iban a estos 30 lugares. 만나는 사람이 일주일에 대학생이 500명이 넘었어요. Y entonces ellos se encontraban con más de 500 universitarios. 저는 많이 뛰지는 못했습니다. Yo no pude estar en muchos lugares. 많이 뛰어도 10군데에서 한 12군데 정도. Entonces siempre eran como 10 a 12 lugares a la semana. 그러니까 여러분들이 말씀 운동을 많이 한번 뛰어보세요. Entonces ustedes vayan a hacer el movimiento de la palabra en muchos lugares. 합당한 자를 찾아내서 정확한 복음을 전하고 Verdaderamente encuentren a la persona digna y compartan el evangelio preciso. 그 사람과 전도가 되어질 수 있는 시간과 장소를 고정해 놓고 말씀 운동을 시작하는 겁니다. Entonces ustedes determinen un lugar y una hora para hacer el movimiento de la palabra y compártanselo. 그 말씀 운동 때는 무슨 메시지를 하면 되냐? Y entonces cuando se corre en ese movimiento de la palabra que se proclama. 이 21강 교재 말고 저희들이 만들어서 이번에 가져온 33강 교재가 있습니다. No estas 21 lecciones que nosotros estamos compartiendo con ustedes, sino hay otra lección de 33 lecciones que nosotros les estamos compartiendo. 성경 교재가 성경 공부 교재가 아닙니다. No es un material para estudio bíblico. 현장에서 매주 예수가 그리스도라는 말씀을 각 성경들과 주제를 통해서 말할 수 있는 그런 교재를 만들어 왔어요. Sino es un material con el que se puede compartir siempre que Jesús sea el Cristo a través de toda la Biblia. 이 현장 말씀 운동 교재는 마지막 날에 우리 조성욱 목사님이 전체를 설명해 드리고 자료를 나눠 드릴 겁니다. Y el último día el pastor Chosumuc será que les comparta un poco acerca de este material de la Biblia. 지금 나누고 있는 이 교재는 말씀 운동으로 앞으로 나를 이어서 할 수 있는 사역자와 제자들을
빨리 양육하고자 할 때 깊이 있게 복음의 눈을 열어주는 겁니다. Entonces este material que estamos compartiendo es para los obreros que verdaderamente nosotros pensamos que rápidamente tenemos que abrirles los ojos y ellos tienen que hacer la obra, es para compartírselos de una manera profunda. 물론 33강 말고 성경 가지고도 다양하게 우리가 예수가 그리스도 되심을 말할 수 있습니다. Claro que no necesitamos las interjecciones ni nada, sino solo hablar que Jesús es que Jesús es el Cristo a través de la Biblia. 근데 평신도들은 그게 힘들기 때문에 저희들이 교재를 만든 겁니다. Pero para los creyentes esto es algo difícil por lo que creamos un material. 자, 이 말씀 운동이 목사님이나 중직자만 하는 게 아니고요. Entonces este movimiento de la palabra no es para pastores y para líderes solamente. 진짜로 이 예수 그리스도 부딪힌 초등학생, 중학생, 고등학생들도 할 수 있어요. Eso lo pueden hacer incluso los estudiantes de primaria y secundaria que verdaderamente les haya golpeado esta verdad. 한국에는 초등학생이 말씀 운동을 여러 군데 뛰는 친구도 있습니다. Digamos en Corea hay personas que son estudiantes de primaria pero ellos tienen movimientos de la palabra en muchos lados. 3학년인데 2학년 말씀 운동을 한 3군데서 뛰어요. Y entonces uno que está en el tercer grado pero que él tiene un movimiento de la palabra con estudiantes de segundo grado en 3 lados. 계속 3군데 뛰다가 거기 제자들 찾아내서 제자들 따로 모임을 합니다. Y entonces él va a esos 3 lados y reúne a los discípulos. 나중에는 자기가 그 제자들 3명만 이 관리를 하고 그 제자들이 말씀 운동을 뛰게. Y luego él solo cuida a esos 3 discípulos y esos 3 discípulos hacen el movimiento de la palabra. 그러니까 이 초등학생 3학년도 말씀 운동을 할 수 있다. Por eso un estudiante de tercer grado incluso puede hacer este movimiento de la palabra. 그러니까 매주 토요일마다 자기네들끼리 남아가지고 제자 훈련을 하는 거예요, 이 친구가. Entonces todos los sábados ellos se quedan y él mismo da el entrenamiento para los discípulos. 그러니까 초등학교 담임 선생님이 그걸 본 겁니다. Entonces el encargado, el profesor encargado de ellos lo vio. 보니까 3학년짜리 자기 클래스에 있는 학생이 막 말씀을 가르치고 있어. Entonces él se da cuenta de que este estudiante del tercer grado estaba compartiendo la palabra. 이 선생님이 크리스찬입니다. Y este maestro era cristiano. 너무 귀여워가지고 Entonces como era muy lindo. 아 무슨 말씀 그렇게 전하니? 막 웃으면서 Y entonces se reía y decía, ¿qué es lo que tú compartes? 애들한테 하는 거 나한테도 좀 해줘. Entonces, a ver, tú compárteme lo que le compartes a los niños. 이 초등학생이 선생님한테 제자하는 메시지 안 하고 원색 복음을 증거합니다. Y entonces este niño no le compartió el mensaje para los discípulos al maestro, sino le compartió el evangelio original. 선생님한테는 제자 메시지 주면 안 되잖아요. Porque entonces al maestro no había que darle este mensaje de discípulo, 원색 복음을 선포했어요. sino le compartió el evangelio original. 이 선생님이 그 아이 앞에서 꿇어 앉아서 울면서 예수님 영접했어요. Y entonces este maestro se hincó ante ese niño y lloró y aceptó a Jesús como el Cristo. 그 자기가 선생님을 양육할 수 없으니까 교회 목사님 통해 가지고 양육받도록 연결시켜주고. Y este niño no podía criar a este maestro, por lo que le conectó con un pastor de la iglesia para que lo hiciera. 말씀 운동이 일어나는데 진짜로 예수가 그리스도라는 게 부딪히면 연령과 상관없이 모든 사람이 사역자가 될 수가 Si 있어요. ocurre el movimiento de la palabra y verdaderamente nos golpea, entonces sin relación a la edad todos pueden ser estos obreros. 근데 이 제자를 시급하게 세워야 됩니다. Pero tenemos que levantar estos discípulos urgentemente. 정말로 우리들이 시작한 이 성경의 복음, 성경의 전도를 통해 당대 세계복음화가 완성되는 게 맞다면 사실 시급합니다. Si verdaderamente con este evangelio de la Biblia y también este evangelismo de la Biblia es que se terminará la evangelización mundial en esos días, es algo muy urgente. 지금 이런 형태의 제자들이 곳곳마다 세워지지 않으면 결국에는 말세 때 환란 시대를 이길 수가 없어요. Y si no se levantan discípulos en todo lado con esta palabra, entonces en los tiempos postreros, en el tiempo de tribulación, no podemos vencer. 반드시 마지막에는 지금같이 교회를 마음껏 다닐 수 있는 이런 신앙생활을 못할 큰 환란이 일어나게 돼 있습니다. Porque en los últimos días vendrá una gran tribulación en donde no podremos ir a la iglesia como queremos, como lo estamos haciendo ahora. 핍박이 일어난다. Habrá persecución. 그런데도 불구하고 이 복음이 전 세계에 증거된다고 했습니다. Y entonces a pesar de esto, este evangelio se proclama en todo el mundo. 어떻게 그럴 수가 있을까? ¿Cómo puede ser así? 신은 하나밖에 없습니다. Hay una clave. 핍박이 일어나도 교회에 이렇게 모여서 하는 것들이 아니라 각자 있는 현장 속에서 말씀 운동을 펼칠 수 있는 제자들이 전 세계에 깔려야 돼요. Aunque haya persecución, no reuniéndose en la iglesia, tienen que haber discípulos en el campo que verdaderamente puedan desplazarse haciendo este movimiento de la palabra. 성경 들고 다니는 썬데이 크리스찬 말고 No cristianos de domingo que solo llevan la Biblia en la mano. 콜롬비아와 전 중남미에 펴져가지고 어떤 환란이 일어나도 집집마다 파고들어서 말씀 운동을 할 수 있는 제자가 확보가 돼야 된다. Sino verdaderamente de la discípulos que verdaderamente pueden ir a toda Colombia a pesar de la tribulación y hacer el movimiento de la palabra. 그래서 여러분들이 항상 말씀 운동을 하면서 관심을 제자를 갖다가 이 제자에 관심을 둬야 됩니다. Por eso es que haciendo el movimiento de la palabra ustedes siempre deben de estar interesados en lo que es el discípulo. 하나님이 준비해 놓으신 제자가 누군지 항상 그 눈을 가지고 있어요. Y deben de tener los ojos para saber quién es el discípulo que Dios ha preparado. 제자는
말씀을 잘 듣습니다. Los discípulos escuchan muy bien la palabra 말씀 속에서 답을 얻고 힘을 얻습니다. y ellos obtienen la respuesta dentro de la palabra y obtienen fuerza dentro de la palabra. 그리고 이 말씀을 다른 사람에게 꼭 전달하고 싶어 합니다. Y entonces siempre quieren compartirle esta palabra a los demás. 훈련을 많이 받지 않더라도 그런 사람이 있어요. Y aunque no los haya muchos, siempre hay estas personas. 그런 사람이 있으면 이 말씀 운동이 계속 확산됩니다. Y si tenemos a estas personas, el movimiento de la palabra se expande. 1대1로 시작했는데 이 사람이 다음 주에 한 명 데리고 오고 Entonces empieza uno a uno, pero la otra semana esta persona trae a más. 그 다음 주에 가면 2명 또 데려서 4명이 돼 있고 Y entonces después trae a 2 personas y ahora son 4. 그 다음 가면 또 2명 돼서 6명이 돼 있고 Y después trae a otras 2 y son 6. 계속 이게 성장하는 말씀 운동에는 누군가 하나님이 가슴을 주는 사람이 있어요. El movimiento de la palabra que crece siempre hay alguien a quien Dios le da ese corazón. 그럼 그 사람을 놓치면 안 돼요. Entonces no hay que perder a esta persona. 따로 불러서 요 메시지를 깊이 있게 전달해요. Hay que llamarlo aparte y compartirle ese mensaje profundamente. 그리고 다른 말씀 운동 하는데 데리고 와서 눈을 열어줘야 돼요. Y hay que llevarlo a otro campo del movimiento de la palabra y abrirle los ojos. 그렇게 하면 금방 성장을 하게 돼요. Y si es así, entonces crece de una manera muy rápida. 좀 부족하게 보여도 내가 하는 말씀 운동을 넘겨주기도 ha고요. Y entonces, aunque pueda parecer carente, entonces le compartimos el movimiento de la palabra para que se encargue él del movimiento de la palabra. 당장 지금 나가서 말씀을 전하려고 하는 사람이 메시지를 듣는 거랑 그냥 은혜 받으려고 앉아있는 사람은 틀리다니까. Entonces las personas cuando escuchan el mensaje para poder compartirlo al salir de este momento y las personas que solo lo escuchan para recibir gracias son diferentes. 이 사람이 당장 이번 주에 나가서 말씀 운동을 진행을 해야 되는데 그 사람한테 이번 주에 가서 이 메시지를 해라 줄 때는 완전 다른 자세로 듣게 돼 있다. Entonces si digamos esta persona tiene que ir a hacer el movimiento de la palabra a un lado y digamos hoy yo le comparto qué es lo que debe decir o qué mensaje podría compartir, entonces lo escuchan con una postura muy diferente. 자, 이 말씀을 왜 드리냐? ¿Y por qué les digo esto? 여러분들이 사역자 교제 강의를 제가 지금 하고 있는데 그냥 여러분들이 아 그렇지 아멘 아멘 이렇게 받는 거는 누구든지 할 수 있는 겁니다. Entonces el material que nosotros estamos compartiendo, es decir, ah sí, así es, amén, amén, eso lo puede hacer cualquiera. 근데 당장에 21강 교제를 가지고 아 우리 제자들 데리고 토요일날 이 메시지를 해줘야겠다 하는 사람이 들을 때는 틀리게 듣는다. Pero cuando las personas que dicen, ah, yo verdaderamente le tengo que compartir esto a mis discípulos ya el sábado, entonces esto es algo diferente. 여러분들이 그냥 아 내가 알고 있는 거다 내가 은혜 받는다 요 차원에서 듣지 마시고 Entonces no lo escuchen simplemente como algo que ya saben y algo que verdaderamente les da gracia. 내 지역과 교회에 있는 제자들에게 이거를 전달해야 된다는 생각으로 한번 들어보세요. Sino ustedes escúchenlo con los ojos de verdaderamente transmitir eso a los discípulos que están en su región. 그럼 다르게 들리게 돼 있습니다. Si es así, lo escucharán de forma diferente. 현장에 있는 사람과 없는 사람이 완전 다르게 듣는다. Entonces las personas que tienen un campo y los que no lo tienen lo escuchan de forma diferente totalmente. 그래서 현장이 중요합니다. Por eso el campo es importante. 현장에 없는 사람은 전부 지식이 되게 돼 있어요. Las personas que no tienen un campo para ellos todo es conocimiento, nada más. 근데 감사하게도 여러분들 말씀 운동을 거의 다 뛰고 계시는 분들이니까 Pero estoy muy agradecido porque cada uno de ustedes tiene un movimiento de la palabra. 생각을 해보세요. Pensamos bien. 여러 군데 말씀 운동 뛰는 사람은 벌써 아 이 사람은 제자 같다 하는 사람이 있을 겁니다. Entonces las personas que están en el movimiento de la palabra ya tendrán en su mente personas que dicen, ah, este parece un discípulo. 그 사람들을 빨리 제자로 사역자로 이 확립을 시켜야 된다. Entonces rápidamente hay que levantarlos como discípulos, como obreros. 바울 전도한 거의 특징을 보세요. Miren la característica del evangelismo de Pablo. 한 지역에 들어가서 제자를 찾아냈고요. Él buscó a los discípulos en una región. 제자 찾아내고 나서 그 집에 시스템을 만들었습니다. Y entonces en la casa de este discípulo hizo el sistema. 그리고 떠났거든요. Y después se fue. 근데 그 기간이 다 달라. Pero todos los tiempos eran diferentes. 한번 그 사도행전을 한번 읽어보세요. Si ustedes leen Hechos. 바울이 한 지역의 제자를 찾았을 때 그 집에 들어가서 가르치는데 떠나는 기간이 다 다르다니까. Entonces cuando Pablo entró a los discípulos y les enseñó en su casa, siempre fue por un periodo de tiempo diferente. 기준이 뭐냐? ¿Cuál era el estándar? 바울이 나오더라도 이곳에서 말씀 운동을 할 수 있는 사역자가 확립되냐 안 되냐입니다. Entonces era que aunque saliera Pablo, se continuaba el movimiento de la palabra en este lugar o no, si se formaba el discípulo o no, este era el estándar. 확립됐으면 빨리 빠져나오는 거예요. Entonces si se consolidaba rápidamente, entonces se salía rápido. 그러니까 항상 제자로 확립하고 나는 여길 빠져나오고 새로운 현장으로 간다 이 생각을 해야 돼요. Siempre tenemos que tener el pensamiento, yo consolido a los discípulos y yo me voy rápido a un nuevo campo. 그래서 계속 새로운 문을 하나님께서 여시도록 내가 그 마인드를 가지고 있어야 됩니다. Y entonces tenemos que tener la mente de siempre poder abrir nuevas puertas así. 말씀 운동의 정확한 실제와 이 내용들은
모레 장영학 목사님이 깊이 있게 설명을 해드릴 겁니다. El cumplimiento de este movimiento de la palabra y las cosas profundas acerca del movimiento de la palabra, el pastor Samuel se los compartirá pasado mañana. 정말 내가 서는 거랑 똑같이 이 원색적인 복음을 말할 수 있는 클리어한 색깔의 제자를 만들어내야 돼요. Entonces verdaderamente hay que encontrarse con un discípulo que verdaderamente pueda pararse como yo y compartir el evangelio, claramente el evangelio de la Biblia. 그런 제자를 재생산할 수 있냐 없냐, 그게 세계복음화의 키입니다. Y la verdad es que será que se pueden reproducir estos discípulos o no. Esto es la clave para la evangelización mundial. 저희들이 콜롬비아에 온 이유도 크게 나라지만 똑같은 생각이에요. Y entonces en Colombia, a pesar de que es un país muy grande, hay que pensar lo mismo. 우리가 살릴 수 없습니다. Nosotros no lo podemos salvar. 이 나라에 하나님께서 준비하신 주의 종과 제자 중에 이 일을 할 수 있는 사람이 일어나고 우리는 빠져나가야 된다니까. Sino que de verdad hay pastores, hay siervos del Señor y también hay discípulos que Dios ha preparado para esta obra, y cuando lo levantemos nosotros no tenemos que salir. 그러면 요팔 지역에 이런 제자가 있다. Y entonces digamos en la región de Yopal sí tenemos estos discípulos. 그럼 요팔만 계속 할 게 아니고 다른 지역에도 또 가야 되겠죠. Y entonces no simplemente hay que quedarnos en Yopal, sino hay que ir a otras regiones. 항상 그렇습니다. 전체를 계속 제자를 찾기 위해서 두들기는 겁니다. Y entonces es siempre esto, tenemos que ir a todo lugar para poder buscar quién es el discípulo. 제가 봤을 때 벨무데스 목사님은 전 콜롬비아를 다 다니면서 이런 제자를 찾아내야 돼요. Y a que yo lo considere, el pastor Bermúdez tiene que recorrer todas las regiones para buscar a estos discípulos. 그리고 그런 팀들이 같이 일어나야 됩니다. Y este equipo que recorra con él debe de levantarse. 그래서 말씀 운동을 통해서 전 지역에 예비한 제자들을 다 찾아내야 돼요. Por eso a través del movimiento de la palabra hay que buscar a discípulos que se muevan en toda la región. 재밌습니다. Es algo muy divertido. 진짜로 이 사람이 제자인데 말씀 운동을 하러 가면 너무 재밌다니까. Si verdaderamente esa persona es un discípulo y hacemos el movimiento de la palabra juntos, es muy divertido. 매주마다 응답이 있고 간증거리가 Y 있어요. todas las semanas hay respuestas y todas las semanas hay testimonios. 매주마다 새로운 전도문이 Y 열립니다. todas las semanas se abre una nueva puerta de evangelismo. 갈 때 굉장히 기대가 되고, Entonces verdaderamente siempre que uno va, uno tiene una gran expectativa. 근데 말씀 운동이 생명 운동이 안 일어나고 그냥 성경 공부 같이 됐다. 그러면은 힘 빠집니다. Pero si el movimiento de la palabra no es un movimiento de vida y solo se vuelve como un estudio bíblico, entonces se debilita. 그래서 옥토를 찾아서 옥토와 함께 말씀 운동하는 게 키다. Entonces hay que buscar la tierra buena y hay que hacer este movimiento de la palabra junto con esa tierra buena. 그래서 지금 오늘 6강 인간의 실상에 대해서 이제 교재를 한번 다루는데요. Por eso me gustaría que viéramos la lección 6 ahora, que es como el estado del hombre. 자, 처음부터 생각을 해보세요. Pensemos bien desde el principio. 성경의 핵심 메시지. El mensaje núcleo de la Biblia. 예수가 그리스도다. 그 핵심입니다. Este es el núcleo, que Jesús es el Cristo. 초대교회와 사도들은 그 메시지만 했습니다. La iglesia primitiva de los apóstoles dieron ese mensaje. 근데 그 메시지가 지금 전 세계 교회에서 상실됐단 말이에요. Y ese mensaje se ha perdido en todas las iglesias del mundo. 예수가 그리스도라는 의미가 뭐냐? Entonces, ¿qué es el significado que Jesús es el Cristo? 그거 설명하기 위해서 원래 인간이 뭔지 설명을 Y 드렸고, para explicar esto hemos explicado el hombre original. 원래 인간은 하나님의 형상으로 아무 문제가 없었죠. El hombre original, como la imagen de Dios, no tenía ningún problema. 모든 축복을 받고 전 세계 우주 만물 다 통치하고 다스리는 존재였습니다. Recibía todas las bendiciones y era alguien que podía gobernar y sojuzgar a todo el mundo. 하나님과 함께 했을 때는 아무 문제 없었다. Y cuando estaba junto con Dios no había ningún problema. 근데 왜 인간에게 문제가 생겼냐? Pero ¿por qué surge el problema con el hombre? 사단에 대해서 알아봤습니다. Entonces hablamos de Satanás. 창세기 3장 문제는 사단에게서 시작된 문제다. El problema de Génesis 3 empieza desde Satanás. 사단에게 안 속으면 되는데 죄를 짓고 하나님의 말씀 놓쳤기 때문에 죄인이 되었다. Y está bien si no era engañado por Satanás, pero él escucha esta palabra por lo que peca. 죄의 근본적인 죄의 본질은 하나님의 언약을 놓치는 게 죄다. Y el fundamento de lo que es el pecado es perder el pacto de Dios. 그 죄 문제 때문에 하나님이 거룩하시기 때문에 인간과 함께 있을 수 없어서 하나님과 인간 사이가 단절되는 일이 벌어졌다. Por ese pecado, como Dios no puede estar con el pecador como es santo, entonces se separa, se corta Dios y el hombre. 하나님과 함께 있어야 될 사람이 하나님과 단절되니 모든 문제가 온 것이다. Entonces el hombre que tiene que estar junto con Dios se separa de Dios, por lo que vienen todos los problemas. 여기까지가 5강까지 같이 나눴던 내용입니다. Eso es lo que hemos compartido hasta ahora, es hasta la lección 5. 6강은 이 이야기를 가지고 인간이 지금 창세기 3장 이후에 어떻게 됐는지에 대해서 전체를 갖다가 다시 한번 리뷰하는 겁니다. Y entonces en la sexta lección es para ver cómo está el hombre a través de Génesis 3, es un repaso general. 에베소서 2장 1절에서 3절을 같이 보겠습니다. Me gustaría que viéramos todos juntos Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en el nuevo tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. 아멘. 지금 에베소서 2장 1절에서 3절이 하나님과 단절된 인간의 모습을 가장 잘 보여주는 본문 중에 하나입니다. Entonces, Efesios 2, del 1 al 3, es un pasaje que nos muestra muy bien cómo es el hombre cortado de Dios. 사단으로 말미암아 범죄하고 하나님을 떠났습니다. Entonces, gracias a Satanás, el hombre peca y se separa de Dios. 그 상태가 어떤 상태냐? ¿Qué estado es este? 죄와 허물로 죽어 있는 상태다. Es un estado de muerte en delito, en pecado. 영적으로 죽었다는 이야기입니다. Eso significa que murió espiritualmente. 영적으로 죽었다는 이야기는 하나님과 함께 하는 영을 산 영, 하나님과 분리된 영을 죽은 영이라고 하는 겁니다. Entonces el estado de estar muerto espiritualmente, ¿qué significa? Que el espíritu que está junto con Dios es un espíritu vivo, pero el que está separado de Dios es un espíritu muerto. 그 상태에 있을 때는 어떻게 살 수밖에 없냐? Y cuando están en ese estado, ¿cómo viven? 세상 풍조를 따라서 살 수밖에 없어요. Viven siguiendo la corriente de este mundo. 세상 풍조는 나쁜 문화가 아니고 Y las corrientes del mundo no es una cultura mala simplemente. 이 세상의 불신자들, 세상 사람들이 생각할 때 세상에서 살기 위해서 필요한 것들이라고 생각하시면 됩니다. Entonces las cosas que los no creyentes de este mundo piensan que es necesario para estar viviendo. 먹을 게 필요하잖아요. Lo que es comida. 옷이 필요하고 O se necesita la ropa. 집이 필요하고 O se necesita una casa. 그걸 위해서 직장도 필요하고 Y para eso se necesita un trabajo. 내가 이 땅에서 살기 위해 필요하다고 생각하는 것들 있죠. Las cosas que nosotros pensamos que necesitamos para vivir en esta tierra. 그거를 가정에서부터 학교에서 계속 가르칩니다. Y entonces esto se enseña desde la familia, desde la escuela constantemente. 태어났을 때부터 사실은 그걸 계속 배우고 있어요. Desde el nacimiento la gente anda aprendiendo esto constantemente. 저 어렸을 때부터 가정에 계속 돈, 경제 때문에 부모님이 싸우시더라고요. Y desde pequeño mi familia se seguía peleando por lo que es la economía. 그래서 계속 제 생각에 뭐가 들어가냐, 어머니 돈 때문에 싸우는 거 보면서 아, 사람 돈이 필요하다. Y entonces viendo cómo mi madre se peleaba por la economía, siempre yo pensaba, entonces se necesita el dinero. 저한테 돈이 필요하다 가르쳐 준 게 아니고 Y no es que ellos me hayan enseñado necesitas dinero, 그냥 살다 보니까 부모님이 돈 때문에 힘들어하는 거 보니까 아, 사람 돈이 필요하다. sino que al estar viviendo, entonces mis padres sufrían por el dinero, entonces siempre pensaba, se necesita dinero. 이게 하나님 떠난 세상에서 우리에게 계속 하나둘씩 들어오기 시작한다. Y entonces uno a uno, esas cosas cuando nosotros estamos separados de Dios siguen llegando a nosotros. 그게 사람을 사로잡아 버립니다. Y esto es lo que se apodera de la gente. 그게 강하게 사로잡힌 사람일수록 성공할 수가 있어요. Y verdaderamente mientras más se apodera esto de la gente piensa que puede tener éxito. 완전히 돈에 사로잡혔다. 그 사람 돈 벌 수 있습니다. Entonces si verdaderamente está atado por lo que es el dinero, esta persona puede llegar a tener más dinero. 근데 돈은 버는데 계속 삶이 무너지게 돼요. Y tiene dinero pero su vida sigue cayendo constantemente. 왜 그렇습니까? ¿Por qué es este el caso? 인간은 하나님의 형상이기 때문에. Porque el hombre es la imagen de Dios. 하나님과 함께 해야지 행복하지 돈 때문에 행복한 존재가 아니거든요. Y entonces es feliz cuando está junto con Dios, no por el dinero. 근데 그걸 갖다가 사단이 모르게 속인단 말이에요. Pero Satanás los engaña para que no sepan esto. 일평생을 갖다가 하나님 아닌 다른 것을 붙잡고 살도록 속입니다. Y los engaña para que toda su vida no se aferren a Dios sino a algo más. 이거는 불신자만 그런 게 아니고 신자들도 마찬가지예요. Y no es esto solo con los no creyentes sino con los creyentes también. 저는 어렸을 때부터 크리스찬 집안에서 자랐어요. Yo desde pequeño nací en una familia cristiana. 하나님을 위해서 살아야 된다. 이걸 갖다가 계속 들었고 그렇게 살아야 된다고 생각을 했습니다. Y yo pensé, yo tengo que vivir por Dios, yo lo escuchaba siempre y yo pensaba esto. 근데 정확한 복음을 모르니까 고작 내가 생각하는 게 열심히 공부하고 열심히 연구해서 노벨상 받아야지. Pero al no conocer el Evangelio, que es lo que yo pensaba, yo debo de estudiar con diligencia, debo de investigar con diligencia y recibir un premio Nobel. 내가 열심히 공부하고 중요한 개발을 해가지고 노벨상 받으면 하나님이 기뻐하시겠지. Entonces, si yo me esfuerzo en el estudio y hago un descubrimiento importante, entonces Dios se alegrará. 맞습니까? 틀립니까? ¿Ustedes creen que eso es correcto o no? 내가 노벨상 받으면 하나님이 영광 받아요? Si yo recibo un premio Nobel, entonces Dios se glorifica. 아니라니까. No. 근데 그런 식으로 육신적으로 전부 다 속고 있다니까. Pero estamos siendo engañados por la carne con esto. 내가 열심히 일해가지고 돈 벌어서 헌금 많이 해야지. Entonces yo me debo esforzar en el trabajo y luego tener mucho dinero para ofrendar mucho. 그럼 하나님이 기뻐하시겠지. Entonces Dios se alegrará. 하나님이 영광 받겠지. Dios se glorificará. 열심히 일합니다. Sí, entonces la gente se esfuerza mucho en el trabajo. 맞습니까 이게? ¿Es correcto esto?
전부 다 육신, 그러니까 전부 다 하나님을 위해서 산다고 하는 것도 육신 기준이에요. El hecho de decir que uno vive por Dios también sus estándares para esto están enraizados en lo que es carnal. 내 열심히 교회 목회를 해야지. O digamos, yo tengo que ser un pastor muy diligente. 진짜로 많은 사람들이 모이는 큰 교회 건물을 Y 세워야지. yo tengo que levantar una iglesia muy grande en donde se pueden reunir muchos. 한국의 모든 목사님이 그 생각이 잡혀 있습니다. Todos los pastores de Corea piensan así. 하나님이 큰 교회 건물을 원합니까? ¿Que ¿Acaso Dios desea un templo grande? 많은 사람들이 모이는 큰 대형 교회를 원합니까? ¿Acaso desea una mega iglesia en donde se reúnen muchos? 그게 일평생 하나님의 계획인 줄 알고 쫓아간다니까. Y piensan toda la vida que ese es el plan de Dios y lo siguen. 그러다가 엄청난 건물 사놓고 교회가 다 무너졌거든요. Y después ellos compran un gran edificio y toda la iglesia cae. 그게 하나님이 기뻐하는 게 아닌데 이게 다 어디서 나온 거냐? 세상 기준 속에서 나온 거라. Y no es esto lo que alegra a Dios, pero ¿de dónde sale esto? De todos los estándares del mundo. 세상의 풍속을 통해서 사단이 전 인류를 크리스천들까지도 다 속여놨다니까. A través de las corrientes del mundo es que Satanás engaña a toda la humanidad, a los cristianos. 그래서 일평생 그게 하나님이 원하는 건 줄 알고 기독교인들이 그렇게 살고 있다. Los cristianos piensan que toda la vida que eso es algo que desea Dios y entonces viven de esta manera. 또 교회에서 목사님들이 그렇게 가르칩니다. Y los pastores también enseñan esto en la iglesia. 한국에서는 교회에서 고등학교 3학년들 교회 오지 말라고 막 그렇게 하는 목사도 있어요. Entonces en Corea hay pastores que le dicen a los estudiantes de último año de secundaria que ya no vengan a la iglesia. 예배 드렸으면 빨리 가고 주중에는 오지도 마라. Entonces si tú haces culto, entonces vete, no vengas. 열심히 공부해서 좋은 대학 가서 하나님께 영광 돌려야지. Tienes que estudiar muy diligentemente y luego ir a una buena universidad para darle gloria a Dios. 목사가 그렇게 가르친다니까. Entonces así enseñan los pastores. 맞습니까 이게? ¿Es acaso correcto eso? 전부 다 기준 자체가 틀려버렸어요. Entonces todo el estándar que tienen ellos es erróneo. 헌금을 많이 하지 마라, 성공하지 마라 이 이야기가 아닙니다. No les estoy diciendo no tengan éxito, no den mucha ofrenda, 내가 성공하는 거랑 내가 헌금하는 거랑 하나님은 상관없다니까. sino que verdaderamente mi éxito y también lo que yo de ofrenda, Dios no tiene relación a esto. 사단이 다 속이는 겁니다. Satanás nos engaña así. 그걸 열심히 해가지고 되는 사람도 있는데 또 대부분의 사람 열심히 하는데 안 돼. Y hay personas que se esfuerzan y les resulta, pero la mayoría se esfuerza y no les resulta. 이러니까 막 상처가 생기죠. Y por eso se hieren. 상처가 생긴 걸 가지고 아 내가 좀 더 열심히 어렸을 때 공부했어야 됐는데 Y entonces se hieren y dicen, yo de pequeño me hubiera esforzado un poco más en el estudio. 그 상처가 있는 부모님은 자기 자식한테 그 상처를 그대로 줘요. Y los padres que tienen esta herida transmiten esta misma herida a los hijos. 엄마는 공부 못했지만 너는 열심히 해라. Entonces, aunque tu madre no pudo estudiar bien, entonces tú te tienes que esforzar en estudiar. 이래서 애한테 또 다른 세상 풍속을 또 집어넣는다니까. Y les meten otra corriente del mundo al niño. 세상 살다 보면 좋은 것, 나쁜 것, 이 세상 풍조에 따라서 딱 기준이 있다니까요. Y entonces al vivir el mundo, lo malo y lo bueno, todo eso está en términos de las corrientes del mundo. 인간은 그걸 가지고 사는 게 아닙니다. Pero las personas no viven con esto. 돈, 성공, 명예 이런 거 가지고 사는 게 인간이 아니라니까. El hombre no vive con lo que es el dinero, la fama y el éxito. 이런 거 없어도 하나님이 함께 해야 어떻게 살아야 되는지 인간 다 알게 돼 있어요. Y aunque no tenga estas cosas, si Dios está con esa persona, entonces esta persona sabe cómo vivir. 이런 게 없어도 하나님이 함께하는 그 비밀을 진짜 누리면 행복하게 돼 있다니까. Y aunque no tenga estas cosas, si Dios está con él, entonces verdaderamente sabe cómo debe disfrutar de todo esto. 근데 사단이 온 세상을 육신의 세상의 풍조 가지고 다 장악을 해버렸어요. Pero Satanás está apoderando de todas las corrientes del mundo y está dominando todo. 얼굴 생긴 외모 가지고 컴플렉스 있는 사람도 많아요. Incluso hay personas que tienen un complejo acerca de su apariencia física. 한국 사람들 굉장히 외모 가지고 뭐 생각을 많이 합니다. Digamos, los coreanos siempre se ponen a pensar mucho en su apariencia física 그 사람들은 수술을 계속해요. y se siguen operando. 나중에 수술 너무 많이 해서 문제 생기는데도 계속해. Y a pesar de que surgen problemas porque se dan cirugía plástica, ellos se siguen operando. 왜냐? 이미 잡혀버렸어요. ¿Por qué? Porque están presos por esto. 내가 뭔가 성공하고 내가 뭔가 좋아지려고 가는 게 아니고 사단에게 장악이 된 겁니다. Entonces no es que yo tenga éxito, no es que yo vaya un buen camino, sino Satanás está apoderando de todo. 그래서 에베소서 2장 2절에 세상 풍속 뒤에 누가 있냐? 공중권세 잡은 자가 있다니까. Por eso es que en Efesios 2:2 nos dice quién está detrás de las corrientes del mundo, aquel que tiene la potestad sobre el aire. 아 나는 사단을 따라서 살아야지 이런 사람 전 세계에 거의 없습니다. En casi todo el mundo no hay personas que digan, sí, yo voy a seguir a Satanás y vivir así, no los hay. 난 사단을 섬기면서 살아야지 결심하고 사는 사람들 별로 No hay 없다니까. personas que tengan la resolución, yo voy a vivir sirviendo a Satanás, no los hay. 그런 사람들이 뭐 조금 있기는 있지만 거의 대부분은 난 사단 섬겨야지 이런 생각 안 합니다. Aunque hay una pequeña minoría, claro está, pero la mayoría no dice yo quiero servir a Satanás. 뭘 붙잡고 사냐? Entonces ellos a qué se aferran. 세상에서 봤을 때 자기가 요걸 가져야지
자기가 행복하다고 생각하는 걸 그걸 붙잡고 산다니까. Entonces ellos se aferran a esta cosa del mundo que ellos piensan que si lo tienen van a ser felices. 근데 그게 다 사단이 세상 풍속을 가지고 속여놓은 거예요. Pero esto es un engaño de Satanás con las corrientes del mundo. 그걸 얻기 위해서 육체의 욕심을 따라서 육체를 따라서 마음에 원하는 걸 하고 지낸다. Y para seguir esto es que ellos siguen los pensamientos y el corazón para vivir para cumplir el deseo de la carne. 에베소서 2장 3절. 그래서 하나님이 본질상 진노할 수밖에 없는 자녀가 되어버려요. Por eso es que en Efesios 2:3 es que Dios nos dice que no tenemos más opción que ser por naturaleza hijos de ira. 사단이 전 세계를 속였다니까. Entonces Dios ha estado gobernando a todo el mundo. 교회까지도 속였어요. Incluso ha engañado a la iglesia. 목사들도 속였어요. Incluso ha engañado a los pastores. 성경 가지고 열심히 말씀운동 사역하는 사람들까지도 다 속여놨다니까. Incluso a las personas que tienen la Biblia y están diligentemente haciendo este movimiento de la palabra. 인간이 진짜 필요한 건 뭐냐? ¿Qué es lo que verdaderamente necesita el hombre? 하나님 만나야 됩니다. Es que tiene que encontrar con Dios. 하나님을 만나지 않는 한 그 무엇을 가져도 계속 저주와 재앙이 오게 돼 있다니까. Y entonces si verdaderamente no se encuentra con Dios, entonces aunque sea como esté, entonces siguen viniendo las maldiciones y el desastre. 사람이 빵이 필요한 게 아니다. Entonces no es que necesita pan el hombre, 하나님의 말씀으로 사는 것이다. sino él vive de la palabra de Dios. 사단은 육신을 가지고 공격한다. Entonces es que Satanás ataca con lo físico. 그래도 빵이 있어야 Y 살지. aún así tenemos que tener pan, dice. 아니요, 빵이 없어도 괜찮다니까. Y está bien si no tiene pan, la verdad. 하나님의 말씀으로 사는 겁니다. Es que uno vive con la palabra de la boca de Dios. 정말로 말씀을 붙잡았는데 빵이 없다. Y si yo me aferré a la palabra pero no hay pan, 굶어 죽어도 되는 겁니다. está bien si yo me muero de hambre. 굶어 죽어도 그게 문제가 아니라니까. Que el que yo me muera de hambre no es un problema. 진짜로 하나님의 언약을 붙잡았는데 나에게 빵이 없다. Si verdaderamente yo me aferré al pacto de Dios y yo no tengo pan, 굶어 죽어도 괜찮다니까. aunque yo me muera de hambre, está bien. 하나님이 나에게 필요한 게 뭔지를 아십니다. Es que Dios sabe qué es lo que necesito. 하나님이 나를 더 잘 알고 있다니까. Dios me conoce mejor de lo que yo me conozco. 근데 어떻게 인간을 속여놨냐? Pero ¿cómo es que Satanás engaña al hombre? 하나님 필요 없고 No necesito a Dios. 하나님이 있다고 해도 이 문제에 걸리면 너무 힘들어한다니까. Y aunque estoy en Dios, si verdaderamente tengo este problema, qué difícil. 크리스찬이 하나님이 내 속에 계시다고 하는데 실제로는 100만 불 손에 쥐고 있는 것보다 더 걱정하고 있어요. Y los cristianos, ellos dicen tener a Dios dentro de ellos, pero ellos se preocupan más que cuando ellos estuvieran agarrando como un gran billete en su mano. 그러기 때문에 사단이 교회 안에 갖다 전부 다 무너뜨린 겁니다. Por eso es que Satanás derriba a toda la iglesia. 하나님 떠나서 죄 가운데 사단에게 붙잡힌 인간은 어떻게 성경은 말하고 있냐? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca del hombre que está bajo Satanás, el pecado y separado de Dios? 이사야 60장 2절에 어두움이 땅을 덮고 캄캄함이 만민을 가려버렸다. En Isaías 60 nos dice que las tinieblas cubren al mundo y que también la oscuridad cubre a toda la tierra. 인간을 흑암이 가려버렸다. Entonces todas las tinieblas están cubriendo al hombre. 흑암이 인간을 덮어버렸다. Y las tinieblas están cubriendo al hombre. 창세기 1장 2절에서는 흑암과 혼돈과 공허 가운데 빠졌다. En Génesis 1:2 nos dice que está en tinieblas, desorden y vacío. 흑암에 잡혀있기 때문에 뭘 해야 될지도 몰라요. Y como está en tinieblas no sabe lo que tiene que hacer. 내가 어디서 와서 어디로 가야 될지도 모릅니다. No sabe de dónde vino y a dónde tiene que ir. 인생이 뭔지도 몰라. Y no sabe qué es la vida. 그냥 다 열심히 일하면서 사니까 나도 열심히 돈 벌면서 일하면서 Y 삽니다. como todos viven esforzándose diligentemente para tener dinero, entonces yo también vivo esforzándome para tener dinero. 왜 그렇게 돈 벌어야 되냐? 이유도 생각도 안 해. ¿Y por qué es que uno tiene que tener dinero? Ni siquiera piensa en la razón. 한국의 제일 좋은 대학교에 가서 제가 대학생들한테 물어봤어요. Yo fui a la mejor universidad de toda Corea y le pregunté a los estudiantes. 공부 열심히 해서 좋은 학교 왔으니까 좋겠다. Entonces, qué bueno que tú has estudiado mucho y ahora estás en una buena universidad. 근데 무엇을 위해서 사냐? ¿Y para qué vives? 졸업하면 뭐 할 거냐? Si te gradúas, ¿qué vas a hacer? 취직할 거래요. Ellos dicen, bueno, voy a conseguir un empleo. 취직하면 뭐 하는데? Y si consigues un empleo, ¿qué vas a hacer? 돈 벌고 결혼해야지. Ah, entonces yo tengo que tener dinero y me voy a casar. 돈 벌고 결혼하면 뭐 하는데? Y si tienes dinero y te casas, ¿qué vas a hacer? 애기 낳아야지. Entonces yo tengo que tener un bebé. 애기 낳아서 뭐 할 Y 건데? si tienes un bebé, ¿qué vas a hacer? 애기 잘 키워야지. Ah, lo voy a criar bien. 교육시켜야지. Y lo voy a educar. 애기 좋은 대학 가게 Y 만들어야지. voy a hacer que él también vaya a una buena universidad. 그러고 나면 너 몇 살인데? Y entonces a qué edad llegarás. 60살, 70살 돼서 그럼 뭐 할 건데? Y después de que tengas 60 o 70, ¿qué es lo que harás? 답이 없어요, 답이. No tienes respuesta. 뭘 위해서 그렇게 뛰고 있냐? ¿Para qué están corriendo hasta ese punto? 무엇을 얻기 위해서 인생이 달려가고 ¿Y 있냐? para qué están corriendo en su vida hasta tal punto? 그거는 캄캄해서 전혀 알 수가 없는데 Y ellos están en tinieblas porque no lo pueden saber.
열심히 공부하고 열심히 일만 합니다. Y entonces se esfuerzan con diligencia y también ellos trabajan también con diligencia. 성공해 본들 그게 뭡니까? Y entonces es importante si tiene éxito, ¿de qué sirve? 그 성경에서 오늘 밤에 하나님이 네 생명을 불러가면 네가 쌓아놓은 그 재물 무슨 상관이 있냐? En la Biblia nos dice que si hoy en la noche Dios se lleva tu vida, entonces todo lo que tú tienes, tus pertenencias, ¿de qué valen? 조금만 생각해봐도 내가 중요한 인생의 본질을 놓치고 있구나 생각이 들 건데 Entonces si piensan un poquito, entonces se darán cuenta de que están perdiendo en la esencia de la Biblia. 흑암에 잡혀 있으니까 그런 생각조차도 못해. Pero como están en tinieblas, ni siquiera pueden llegar a pensar esto. 그러니까 삶이 무엇을 향해 달려가는지 모르니까 곤란스러운 겁니다. Y entonces la vida no sabe qué se dirige por lo que están siempre errantes. 이걸 해야 되냐 저걸 해야 되냐. Tengo que hacer esto o lo otro. 크리스천들도 마찬가지입니다. Los cristianos son lo mismo. 하나님 이거를 해야 됩니까 저거를 해야 됩니까? Dios, tengo que hacer esto o lo otro. 어디를 가야 되는지 모르는데 이거를 택해도 틀린 거고 저걸 택해도 틀린 Y 거라니까. si no saben a dónde tienen que ir, sin importar si van a este lado, eso es erróneo. Y si van al otro lado, también es erróneo. 오늘 끝나고 저희는 호텔로 돌아가야 되잖아요. Entonces hoy al terminar tenemos que regresar al hotel. 그 호텔로 가야 되는데 오른쪽으로 가야 되냐 왼쪽으로 가야 되냐. Para ir al hotel tengo que ir a la izquierda o a la derecha. 오른쪽으로 가도 되고 왼쪽으로 가도 돼. Está bien si voy por la derecha o si voy por la izquierda. 약간 돌아가냐 안 돌아가냐 그 차이입니다. Es cuestión de si doy la vuelta o no. 왜냐 어디를 향해서 가야 되는지 목적지를 아니까. ¿Por qué? Porque yo ya sé a dónde me tengo que dirigir, yo ya sé mi rumbo, mi objetivo. 근데 흑암 가운데 잡혀 있으니까 어디로 가야 될지를 모르는 겁니다. Pero al estar en tinieblas yo no sé ni a dónde tengo que ir. 그러니까 혼돈스러운 거지. Por eso es que soy en desorden. 내가 이 사람과 결혼을 해야 되냐 말아야 ¿Me 되냐. tengo que casar con esta persona o no? 내가 이 일을 해야 되냐 말아야 ¿Tengo que 되냐. hacer esto o no? 계속해서 혼란스러운 거죠. Entonces siempre estoy en desorden. 그러고 나서 뭔가를 잘못 선택해서 실패했다. Y entonces digamos que elegí algo y luego fracasé. 평생을 그거 가지고 막 상처받아 합니다. Toda la vida estoy herido por esto. 아 내가 그때 그걸 했었어야 되는데 Ay, yo debí haber hecho esto en ese tiempo. 내가 그걸 안 해가지고 ¿Por qué no hice esto? 계속 그런 게 상처로 쌓인다니까. 또 Y entonces esas heridas siguen acumulándose. 더 중요한 거는 Más importante aún, 나름대로 열심히 살아가지고 성공은 했는데 que digamos nosotros nos esforzamos y luego vivimos una vida de éxito. 애들도 다 자라나고 이제 늙어서 죽을 때가 됐는데 Y luego ya crecieron todos los hijos y ya llegamos al día final para morir. 자기 과거를 딱 쳐다보면 허무한 거예요. Y al ver el pasado se dan cuenta de que están en vacío. 왜냐? 인간은 영적인 존재이기 때문에. Porque el hombre es un ser espiritual. 하나님 모르고 하나님 만나지 않으면 아무리 뭐가 잘 풀려도 허무하게 돼 있다니까. Y si no conoce a Dios y no se encuentra con Dios, entonces sin importar que también le resultan las cosas, siempre se siente vacío. 일평생 마귀의 종로로 타면서 세상 풍속을 쫓다가 결국에는 허무한 인생 살고 가는. Y entonces sigue toda la vida las corrientes del mundo siguiendo al diablo y luego muere vacío. 사단이 그렇게 세상을 속여놨다니까. Entonces así engaña a Satanás al mundo. 돈이 있어야 살 수 있는 것처럼, Ah, tienes que tener dinero para poder vivir. 성공을 해야 살 수 있는 것처럼, O tienes que tener éxito para poder vivir. 예뻐야지 여자들은 성공할 수 있는 O las 것처럼, mujeres tienen que ser bonitas para poder vivir. 남자들 잘생기고 키가 커야지 성공할 수 있는 O 것처럼, los hombres tienen que ser apuestos y altos para poder sobrevivir. 전부 행복의 기준이 아닙니다. Todo esto no es el estándar de la felicidad. 참내 행복은 하나밖에 없어요. Solo hay una verdadera felicidad. 정말로 인간이 하나님을 만나면 행복하게 돼 있어요. Si verdaderamente el hombre se encuentra con Dios es feliz. 저 이걸 사실은 몰랐었어요. La verdad es que yo no sabía esto. 교회 23년 다니면서도 몰랐다니까. Y durante 23 años de ir a la iglesia yo no lo sabía. 하나님도 사랑하고 하나님 위해서 살고 싶은데 진짜로 내가 하나님을 함께 행복하냐? 몰랐어요. Y yo amaba a Dios, yo quería vivir por Dios, pero verdaderamente no sabía si yo podía vivir feliz así. 복음 들으면서 깨닫게 됐습니다. Pero al escuchar el evangelio me di cuenta 내가 진짜 하나님을 몰랐구나. con que yo no conocía a 내가 Dios. 진짜 복음을 몰랐구나. Verdaderamente no conocía el evangelio. 하나님 모르고 복음 모르는 나의 인생은 뭘 위해서 살았냐? Entonces mi vida que no conocía a Dios y no conocía el evangelio, ¿por qué vivía? 23년을 돌아봤어요. Entonces vi mis 23 años. 결국에 23년 동안 다 나를 위해서 살았다. Y estos 23 años que había vivido los había vivido por mí mismo. 하나님 없는 사람, 하나님 모르는 사람 다 나를 위해서 사는 거예요. Todas las personas que no conocen a Dios, que no tienen a Dios, viven por sí mismas. 그걸 보고 이 히브리서 2장 15절에 죽기를 무서워함으로 일평생 마귀의 종로로 탄다는 거예요. Y a esto nos dice Hebreos 2:15 que toda la vida están sujetos a servidumbre por temor de la muerte. 윤리 도덕적으로 악한 게 아니라 하나님 봤을 때 창세기 6장 5절 마음과 생각한 게 항상 악해요. Y no es moral o ético el problema, sino siempre que Dios lo ve, entonces siempre el corazón está lleno de mal. 세상에 그 어떤 것보다도 더 타락한 게 인간의 마음입니다. Y lo que está más corrupto, lo que es más perverso que todas las cosas del mundo es el corazón del hombre. 그 상태에서 답도 모르면서 계속 수고하고 무거운 짐을 지면서 살아가고 있어요. Y en ese estado no conoce la respuesta y siempre sigue corriendo, estando trabajado y cargado. 이사야서 1장 4절에서 6절에 보니까
5절에가 그 상태를 이렇게 표현합니다. Y en Isaías 1, del 4 al 6, nos expresa este estado de tal manera. 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하였으며 발바닥에서부터 머리까지 성한 곳이 없이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이다. Nos dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas, sino heridas, hinchazón y podridas llagas, no están curadas ni vendadas. 왜 온 머리 끝에서부터 발바닥까지 전부 다 상하게 됐냐? Porque es que todo lo que está de la cabeza hasta el pie no hay cosas sanas. 여호와를 버리며 이스라엘의 거룩하신 이를 만홀히 여겨 멀리하고 물러갔기 때문에 Es porque han abandonado a Jehová y Israel dejó a este santo. 하나님과 단절된 상태에 있기 때문에 Porque están cortados de Dios. 머리서부터 발끝까지 정신, 마음, 육체 전부 다 얻어터져서 상처뿐인데 Por eso de pies a cabeza, ya sea la mente, el cuerpo, todo lo demás está lleno de heridas. 누가 그렇게 이 사람을 갖다가 상하게 했습니까? ¿Y quién es el que hirió a la persona de tal manera? 사단이. Es Satanás. 사단이 인간을 갖다가 완전히 장악해가지고 엉뚱한 거 붙잡고 일평생 이 헛수고하도록 속이고 있다니까. Satanás domina al hombre para que él se aferre a cosas que no tienen relevancia y toda su vida vivan haciendo un esfuerzo en vano. 한국에 보면 다큐멘터리가 있는데 키가 148cm. En Corea hay un documental de una persona que tiene 148 centímetros de altura. 남자인데 키가 요만한 겁니다. Es un hombre que tiene esta altura. 어렸을 때부터 남자애들이 놀리고 막 때리고 Y desde pequeño los otros hombres lo molestaban. 친구가 그래서 키가 작으니까 여자밖에 없어요. Y entonces por eso solo tenía amistad con mujeres. 얘 어렸을 때부터 이 남자애가 생각한 게 있습니다. Y entonces desde pequeño ese hombre se puso a pensar, 난 키도 작고 힘도 약하고 yo no soy muy alto y yo no soy poderoso. 공부를 잘해야 된다. Entonces yo me tengo que esforzar en el estudio. 그것만이 내가 살 길이다. Y solo este es el camino para que yo pueda vivir. 이게 들어가 버렸어요. Eso es lo que entró a él. 공부를 잘해야지 삽니까? Entonces, ¿acaso es la respuesta al estudiar bien? 공부를 열심히 했어요. Él se esforzó en el estudio. 좋은 대학을 들어갔어요. Y entonces fue a una buena universidad. 대학 가서도 여자친구밖에 없어. Y entonces en la universidad solo tenía también amigas mujeres. 여자들도 그냥 친구지 뭐 사귀는 게 아니에요. Y entonces las amigas eran mujeres nada más. Nadie se quería hacer novia de él. 공부 열심히 해서 좋은 성적으로 졸업했어요. Y entonces él se esforzó mucho y se graduó con muy buenas notas. 그 회사에 이제 취직하기 위해서 원서를 집어넣는데 Y entonces él empezó a aplicar para otras compañías. 거의 다 붙습니다. Y entonces casi en todas las compañías lo aprobaban. 왜냐면 성적이 너무 좋고 좋은 대학 나왔으니까. ¿Por qué? Porque se había egresado de una buena universidad y tenía buenas notas. 1차, 2차 그냥 다큐멘터만 보는 거는 전부 통과야. Entonces la primera y segunda fase de la aplicación, cuando era solo ver los documentos, todo aprobaba. 근데 3차로 인터뷰하는 데서 다 떨어지는 거예요. Pero siempre la tercera vez que era la entrevista, siempre la fallaba. 이유는 하나입니다. Había una razón, 키가 작다고. porque era pequeño. 한국 되게 웃기죠? Que rara es Corea, ¿verdad? 키가 작으면 뽑지도 안 해. Porque si uno es bajito, entonces no lo elige. 이러니까 대학은 나왔는데 1년, 2년, 3년 전에 일할 게 없어요. Y entonces él se egresó de la universidad, pero en 1, 2, 3 años no tenía trabajo. 이 아이에게 뭐가 들어가겠어요? ¿Qué es lo que entraría sobre esta persona? 나는 키가 작아서 망했다. Yo fracasé por no ser algo. 나는 키가 작아가지고 Y como yo soy bajito, entonces estoy pereciendo. 계속 그런 게 들어가지 않습니까? Entonces constantemente es lo que entra dentro de ese hombre. 치킨집에 가서 배달하려고 찾아갔더니 치킨 배달도 못해. Entonces él fue a una pollería para ver si conseguía un empleo, incluso dejando pollos y dando pollos a domicilio. 다리가 짧아서 오토바이를 못 타니까. Pero él por ser pequeño, entonces sus piernas no alcanzaban a la moto y no se podía subir. 땅에 다리가 닿아야지 오토바이를 타지. Entonces por lo menos él debe de poder poner su pie sobre la tierra para poder montarse en una buena moto. 근데 치킨 배달도 못해. Por eso ni siquiera podía dar pollos a domicilio. 무슨 일을 하냐? ¿Qué es lo que hacía? 새벽에 사람들 안 보는 데서 신문 돌리고 뛰어다니면서 Entonces en los lugares en donde la gente no lo miraba en la madrugada, él se ponía a repartir las prensas. 우유 배달하고 Y también se ponía a repartir leche. 최고 엘리트인데 그런 일밖에 할 게 없어요. Y a pesar de que era un élite, era lo único que podía hacer. 근데 이 아이에게 희소식이 들렸는데 병원에서 키 크는 수술이 나왔대. Pero él escuchó una noticia de que en el hospital había una operación para hacer que él se volviera más alto. 다리를 자릅니다. Entonces le cortan la pierna 그리고 쇠를 집어넣어. y le meten un pedazo de acero. 그렇게 해서 키 크게 하는 수술이 있대요. Y así ellos hacen que sea más alto. 4천만 원. Entonces cuesta alrededor de como unos 40 millones. 이래가지고 그거 벌려고 열심히 일해서 돈을 모았어. Y entonces él se esforzó para tener esta cantidad de dinero. 그 수술하면 어떻게 되냐? Porque si se operaba así, ¿qué es lo que ocurría? 평생 운동 못 합니다. Él no podía ejercitar nunca en su vida. 걸어 다닐 수는 있어요. Él podía caminar, 근데 실제로는 운동도 못 하고 힘든 일을 못 해. pero él no podía ejercitar, no podía hacer lo difícil.
수술하면 키가 얼마나 그냥 4cm 정도밖에 안 커요. Y entonces si superaba, ¿cuánto crecía? Alrededor de 4 centímetros. 키 수술해도 이 정도밖에 안 돼. Y entonces a pesar de que se haya operado, solo llega a esta altura, más o menos. 키도 별로 크지도 않고 평생 장애인으로 살아야 돼요. Y entonces no crece tanto, pero tiene que vivir como un inválido toda su vida. 돈을 다 모았어요. Y él reunió todo su dinero. 엄마를 찾아갔어요. Y entonces fue a buscar a su madre. 엄마 나 수술하고 싶다. Entonces, madre, yo me quiero operar. 엄마가 계속 울어요. Y entonces la madre seguía llorando. 자식이 병신되는 건 싫고 Porque ella no quería que su hijo fuera un inválido. 자식이 키가 작았기 때문에 받은 상처를 옆에서 다 봐왔고 Pero ella había visto todas las heridas que había recibido su hijo por ser bajito. 엄마 계속 울다가 너가 하고 싶으면 수술 받아라. Y entonces ella siguió llorando. Si tú quieres, opérate. 너무 신나가지고 Porque verdaderamente le dolía mucho. 수술할 수 있다고. Y entonces está bien, entonces opérate. 이래가지고 수술 받기로 결정하고 걸어가는 게 이 다큐멘터리 끝입니다. Y entonces el fin del documental es que él decide operarse y luego está caminando hacia el hospital. 자, 이 사람이 수술하면 행복할까요? Si esta persona se opera, ¿será feliz? 절대 인생이 바뀌는 게 아니라니까 그거 가지고. No es que va a cambiar su vida nunca por esto. 근데 이 사람은 수술을 해야 돼요. Pero esta persona se tiene que operar. 왜냐? ¿Por qué? 사단이 만들어 놓은 키라고 하는 세상 풍속에 잡혔어요. Porque él está preso por lo que es la altura, de la corriente del mundo que Satanás hizo. 수술 안 하면 어떻게 하냐? Y si no se opera, ¿qué pasa? 내가 그때 수술할 걸. Ah, yo me hubiera operado en esa oportunidad. 그때 수술 안 해가지고 내가 이렇게 됐다. Y por no operarme en esa oportunidad, ahora estoy así. 수술하고 나서도 안 된다니까. Pero aunque se opere, no va a ocurrir. 수술했는데도 왜 이러냐? Y a pesar de que me he operado, ¿por qué ocurre? 그럼 이 사람은 지금 키라는 거에 지금 잡혀 있는 거지만 Esta persona está atado por lo que es la altura. 그게 키 문제 하나입니까? Pero ¿acaso solo es la altura lo que ocasiona este problema? 사람들을 살펴보세요. Miren a todas las personas. 다 각자 뭐에 잡혀 있다니까. Todos están presos en algo ellos mismos. 그게 세상 기준이고 사단이 각 사람과 각 가정을 잡아놓은 거라니까. Estos son los estándares del mundo y eso es con lo que Satanás tiene preso a las personas. 그 가운데서 그걸 이루면 뭔가 행복할 줄 알고 살고 있습니다. Y piensan que si dentro de eso cumplen algo van a ser felices. 하나님도 모르는 상태에서 En un estado de no conocer a Dios, 죄와 저주 가운데서 estando en maldición y pecado. 하나님 모르는 상태에서 그게 하나님인 줄 알고 Y entonces sin conocer a Dios piensan que ese es Dios. 하나님을 만나야지 행복한 건데 Y entonces se tienen que encontrar con Dios para ser felices. 키가 크면 행복한 줄 알고 Pero piensan que cuando son altos son felices. 저는 키가 크잖아요. Y digamos yo soy alto. 키가 커도 안 행복하다니까. Y entonces aunque yo haya sido alto no era feliz. 다른 게 없어요. Es que no hay nada más. 잡힌 거라니까. Es que la gente está presa. 우리는 절대 그런 수술 안 하겠죠. Digamos nosotros nunca nos operaríamos en una operación así. 근데 사단에게 잡힌 사람은 해야 됩니다. Pero las personas presas por Satanás lo tienen que hacer. 이게 각 사람마다 각각 다른 기준을 가지고 다 잡아놨다니까. Y eso es con lo que Satanás se apodera de todas las personas, de cada uno con su propio estándar. 언제 거기서 해방되냐? ¿Y cuándo es que se liberan de esto? 예수가 그리스도라는 게 믿어지고 하나님이 함께할 때만 빠져나올 수 있어요. Solo cuando ellos pueden creer que Jesús es Cristo y cuando Dios está con ellos pueden ser liberados de esto. 얘 키가 문제가 아니었구나. Es que con que el problema no era la altura, 하나님 떠난 게 문제였구나. sino el problema era estar separado de Dios. 사단이 나를 엉뚱한 걸 가지고 완전히 종노릇하게 속였구나. Y Satanás me engañó para que verdaderamente yo estuviera en algo que no valía la pena. 진짜로 깨닫고 그리스도를 영접하고 하나님 만나면 키가 작아도 행복하다니까. Si verdaderamente me percato de Cristo y me encuentro con Dios, entonces aunque yo sea bajito, soy feliz. 그때부터 하나님이 주는 세상에 줄 수 없는 참된 행복이 이 사람을 자각하기 Y 시작한다니까. desde este momento, entonces ocurre una verdadera felicidad que el mundo no puede dar sobre esta persona. 그게 인간입니다. Este es el hombre, 하나님의 형상, es la imagen de Dios 영적인 존재. y es un ser espiritual. 근데 하나님 떠나서 모든 게 다 무너져 버렸단 말이에요. Pero separado de Dios, todo cayó. 창세기 3장 16절 19절 모든 문제가 하나님 떠나서 온 겁니다. En Génesis 3, del 16 al 19, todos los problemas vinieron por estar separados de Dios. 어떻게 해야지 살 수 있냐? ¿Cómo es que ellos pueden cobrar vida? 인간의 힘으로 이 세 가지 문제는 절대 해결하지 못해요. Con la fuerza del hombre nunca se puede resolver este problema. 사단의 문제 인간이 절대 해결 못합니다. El problema de Satanás nunca lo puede resolver el hombre. 사단을 이길 수 있는 인간이 없어요. Y no hay hombre que pueda vencer a Satanás. 천사 중에서도 최고라니까. Porque él es el mayor de todos los ángeles. 죄 문제 인간이 절대 해결하지 못합니다. Y también el problema del pecado del hombre nunca lo puede resolver. 모든
사람이 죄 가운데 태어났고 Porque todos nacieron dentro del pecado. 세상 풍속을 따라 육체를 따라 살면서 하나님께 계속 죄를 짓고 Y 살고 están siguiendo las corrientes del mundo, están viviendo en su carne y siempre siguen esta carne. 다 죄인이기 때문에 그 누구도 이 사람의 죄를 대신해서 해결해 줄 수 있는 사람이 Y 없어요. como todos son pecadores, entonces nadie puede encargarse de morir por el pecado del otro. 죄의 결과는 죽음입니다. Y el resultado del pecado es la muerte. 영도 죽고 육신도 죽고 영원한 죽음까지 있다니까. Muere el espíritu, muere físicamente y muere eternamente. 하나님 떠난 문제 절대 인간이 해결할 수 없다. Ese es el problema de la separación de Dios. El hombre nunca lo puede resolver. 이 세 가지 문제만큼은 인간이 해결할 수 없다는 거예요. Y por lo menos esos tres problemas nunca los puede resolver el hombre. 그래서 이 세 가지 근본 문제를 해결하기 위해 하나님께서 메시아를 보내주겠다 약속하신 Por 거예요. eso es que para resolver esos tres problemas fundamentales Dios prometió enviar al Mesías. 그게 7강 메시아 그리스도입니다. Y esta es la séptima lección, el Mesías de Cristo. 시브리어로는 메시아, Entonces, en hebreo es Mesías. 헬라어로는 그리스도. Y en griego es Cristo. 똑같은 뜻입니다. 기름 부음 받은 자. Es el mismo significado, el ungido. 이 문제를 해결하기 위해서 그리스도를 보내주겠다. Para resolver este problema enviaré a Cristo. 창세기 3장에서 아담과 하와가 이 문제에 잡히자마자 막바로 그리스도를 예언하셨습니다. Desde Génesis 3, desde que Adán y Eva caen en ese problema, se profetiza el Cristo. 여자의 후손을 보내겠다. Vendrá con la simiente en la mujer. 자, 인간이 스스로 해결할 수 없기 때문에 창세기 3장 8절에 하나님이 찾아오셨습니다. Y como el hombre no lo puede resolver por sí mismo, es que Dios viene a buscar al hombre. 인간이 스스로 해결할 수 없다는 걸 하나님이 아시고 하나님이 인간을 찾아오셨다는 거예요. Es que Dios sabe que el hombre no lo puede resolver por su cuenta, por eso es que viene Dios a buscarlo. 오히려 인간은 숨었죠. Y el hombre se oculta. 하나님이 찾아오셔서 왜 너에게 이런 문제가 생겼는지를 설명합니다. Y entonces Dios viene y le explica al hombre por qué es que surge este problema. 왜 너에게 이런 문제가 왔는지를 질문을 통해서 계속 물어보십니다. Y entonces le pregunta constantemente por qué es que surgió este problema. 아담아, 네가 어디 있냐? Adán, ¿en dónde estás? 아담이 대답하죠. Adán le responde. 내가 벗었으므로 부끄러워서 숨었습니다. Y entonces yo estaba desnudo y por eso tenía vergüenza y me escondí. 지금 하나님의 아담이 거기 있는 줄을 모릅니까? Entonces, ¿acaso Dios no sabe en dónde está Adán? 안다니까. Es que Dios sí lo sabe. 지금 하나님이 질문한 거는 아담아 어디 있냐? 그거는 그 어디 지금 어디에 숨었냐? 그걸 물어보는 게 아닙니다. Entonces lo que le pregunta a Dios no es Adán, ¿en dónde tú estás en sí? 나무 뒤에 있는 걸 몰라서 지금 물어보시는 게 아니란 말이에요. No es que le pregunta esto porque no sabe que está detrás del árbol. 하나님 물어보신 질문의 핵심은 뭐냐? ¿Cuál es el núcleo de lo que le pregunta a Dios? 아담아, 하나님의 형상인 네가 지금 어디에 있냐? Adán, tú eres la imagen de Dios, ¿en dónde estás? 창세기 1장 2절에 1장 2장에서 나오는 그 엄청난 축복과 특권과 권세를 가지고 있는 그 자리에 있냐? Entonces tú estás en el lugar de Génesis 1 y 2 en donde tú tenías una gran autoridad, una gran potestad y también todo lo que tú necesitabas. 하나님이 함께하고 왕적인 축복을 누리는 그 자리에 있냐? Entonces tú estás en ese lugar en donde debes de ser de realeza junto con Dios. 아니면 죄를 짓고 하나님을 떠나서 사단에게 장악되어 있는 창세기 3장 그 속에 있냐? O has pecado y estás dentro de Génesis 3 y estás gobernado por Satanás. 네가 지금 어디에 있냐? ¿En dónde estás tú? 너가 어디에 있어야 될 사람이냐? ¿En dónde tienes que estar? 그걸 물어보는데 깨닫지 못해서 나무 뒤에 있습니다. Y entonces él no se percataba de esto y entonces le dijo, yo estoy dentro de este árbol. 뻘거벗어서 부끄러워서 숨었습니다. Y entonces yo me escondí porque estaba en vergüenza. 하나님이 말씀하시면 네가 내가 먹지 말라고 명한 그 나무의 실과를 먹었냐? Y Dios le pregunta, ¿has comido del árbol de que te mandé diciendo no comieses? 죄를 깨닫게 하시죠. Para que se percate el pecado. 제가 잘못했습니다. 이렇게 회개를 해야 되는데 Y se tenía que arrepentir diciendo verdaderamente he errado Dios. 하나님이 주셔서 내 옆에 있게 한 그 여자가 줘서 내가 먹었다. Pero él le dice, yo comí por esta mujer que tú me diste. 하나님을 원망하죠. Entonces se resiente contra Dios. 하나님이 괜히 내 갈비뼈 뽑아가지고 Entonces Dios, tú te llevaste mi costilla. 나 잠잘 때 만들어가지고 Y cuando yo estaba dormido tú la hiciste. 저 하나님 때문에 저 여자 때문에 내가 속은 거 아니냐? Y entonces ¿acaso yo no fui engañado por esta mujer? 하나님 묻지 않으십니다. Y Dios no le pregunta. 바로 하와에게 물어봅니다. Le pregunta a Eva, 왜 네가 그렇게 했냐? ¿por qué tú lo hiciste así? 아 제가 무슨 잘못했습니까? Ah, pero yo no he errado, dice ella. 뱀이 나를 속여가지고 Sino que la serpiente me engañó. 뱀이 문제지. El problema es la serpiente. 하나님 아무 말씀 하시지 않고 뱀에게 말하십니다. Dios no le dice nada y le dice a la serpiente. 뱀아 네가 왜 이렇게 했냐? Le dice, Dios, serpiente, ¿por qué has hecho esto? 그 안 물어보십니다. No se lo pregunta. 뱀에게는 막바로 말씀하십니다. A la serpiente le dice de una vez, 네가 이렇게 하였으니 por cuanto tú has hecho esto.
자, 지금 하나님이 이 대화를 통해서 뭘 보여주십니까? Entonces a través de esto que él habla, ¿qué es lo que nos enseña Dios? 아담이 벗었음을 알게 하시고, Entonces para que se dé cuenta que Adán estaba desnudo 아담과 하와가 지금 죄를 지었음을 알게 y 하시고, que Adán y Eva ellos estaban en pecado 그 배후에 뱀이 있음을 알게 y 하시고, que detrás de esto estaba la serpiente. 하나님 떠난 문제, 죄 문제, 사단의 문제에 네가 잡혀 있는 걸 알게 하십니다. Entonces es que para que supieran que estaban presos por Satanás, estaban en pecado y estaban separados de Dios. 인간의 세 가지 문제를 먼저 알게 하신다니까. Entonces primero les hace revelar y les revela que están en los tres problemas fundamentales del hombre. 이 문제가 해결되지 않으면 절대로 넌 살 수 없다. Y si no se resuelve ese problema, nunca van a poder cobrar vida. 그렇기 때문에 창세기 3장 15절 원시복음을 주십니다. Por lo tanto, les da el propio evangelio de Génesis 3:15. 뱀아 네가 이렇게 했으니 넌 더 저주를 받을 것이다. Entonces, por cuando has hecho esto será maldita. 그리고 여자의 후손이 와서 네 머리를 깨뜨릴 Y 것이다. la simiente de la mujer vendrá y herirá tu cabeza. 하나님이 주신 해결책입니다. Es la solución que Dios da. 우리가 복음 전할 때 사실은 똑같은 겁니다. La verdad es que cuando compartimos el evangelio es lo mismo. 지금 사람들이 문제 가운데 빠져 있는데 왜 그 문제 속에 있는지를 몰라요. Entonces las personas están dentro de este problema y no saben por qué están en el problema. 남편 때문에 가정 문제가 있는 줄 압니다. Piensan que es por el esposo que está en problema familiar. 아니라니까. Pero no es eso. 남편이 문제가 아니고 El problema no es el esposo. 하나님 떠나서 죄 가운데 사단에게 장악되어 있기 때문에 남편 문제가 Si 생기는 거예요. están separados de Dios, están en pecado y están bajo el dominio de Satanás, por lo que ese problema con el esposo no tiene más opción que resultado. 하나님이 남편 문제를 통해서 이 문제를 깨닫게 하시는 겁니다. Y a través del problema del marido es que Dios les permite percatarse de este problema. 그 문제를 알게 하고 그 문제에 대한 해결책을 주는 겁니다. Y entonces permite que se percaten de este problema y les da la solución a este problema. 여자의 후손, La simiente de la mujer, 메시아. el Mesías. 메시아가 오면 이 문제가 해결됩니다. Si viene el Mesías se resuelve este problema. 그래서 창세기 3장 15절을 원시복음이라고 합니다. Por eso es que en Génesis 3:15 le llamamos el protoevangelio. 구약 성경은 이 문제를 해결할 메시아를 보내주겠다. 계속 이 약속을 하고 Y en 있습니다. el Antiguo Testamento nos promete, yo enviaré este Mesías, constantemente lo dice. 제가 개인적으로 세본 건 아니지만 300가지가 넘는다고 Y 그럽니다. personalmente no he contado, pero son más de 300 profecías. 그 300가지 중에 약간 중요한 것들만 여기 적어 놓은 겁니다. Y entonces hemos escrito las más importantes de esas 300 en este material. 메시아는 아브라함의 자손으로 와야 돼요. El Mesías tiene que venir como descendiente de Abraham, 다윗의 자손으로 와야 됩니다. tiene que venir como hijo de David, 처녀가 잉태해서 아들을 낳아야 돼요. y la Virgen concebirá y dará luz. 그 말은 무슨 말이냐? 아담의 후손이 아닙니다. ¿Qué significa esto? Que no será un descendiente de Adán, 여자의 후손입니다. sino una simiente de la mujer. 이 죄가 없이 태어나야 된다는 이야기입니다. Y tiene que nacer sin este pecado. 어디 태어나야 되냐? 베들레헴에 태어나야 돼요. Tiene que nacer en donde? En Belén. 은 30개에 팔리고 배반당해야 됩니다. Y él debe de ser traicionado y vendido por 30 piezas de plata. 나무에 달려서 죽어야 돼요. Tiene que morir colgado en un madero. 나무에 달려서 죽고 난 다음에 의인의 무덤에 묻혀야 됩니다. Y después de ser colgado en un madero, él tiene que ser enterrado en la tumba de un justo. 그리고 이 사람이 의인이라는 증거로 부활해야 됩니다. Y como prueba de que él es justo, él tiene que resucitar. 구약에 계속 이야기를 하고 있지만 요 지금 8가지를 포함해서 300가지 넘는 구체적인 예언들이 있다니까. Y en el Antiguo Testamento lo dice, pero juntando estas 8, hay más de 300 profecías que hablan de él. 죽은 자를 살려야 되고 Que él tendrá que resucitar a los muertos. 눈먼 자 눈을 뜨게 만들어야 Que 되고 tendrá que abrir los ojos de los ciegos. 앉은 뱅이를 일어서게 만들어야 되고 Y tendrá que hacer que los ojos se levanten. 여러 가지가 있다니까요. Y entonces es que hay mucho de esto. 그래서 계속 오실 메시아를 증거하는 게 구약 성경이다. Entonces el Antiguo Testamento nos profetiza constantemente que tiene que venir el Mesías. 신약 성경에는 그 예언들이 다 성취된 사람이 한 명 일어났다. Y entonces en el Nuevo Testamento hay alguien que cumplió con todas estas profecías. 그게 누구냐? 예수다. ¿Y quién es este? Es Jesús. 거기에 대해서 증거하고 Y 있습니다. entonces esto es lo que se proclama. 마태복음 1장 1절에 보니까 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. Entonces nos dice en Mateo 1:1 que es el hijo de Abraham y de David, Jesús. 마태복음 1장 18절에서 23절 보니까 동정녀 마리아에게 나시고 Y entonces en Mateo 1:18 nosotros podemos ver que nació de la Virgen María. 마태복음 27장 9절에 은 30개의 배반당에서 팔립니다. Y nosotros también podemos ver que él es seleccionado y vendido por 30 piezas de plata. 마태복음 27장 4절에 보니까 죄가 없는데 대신해서 피 흘리시고 죽습니다. Y en Mateo 27:4 podemos ver que aunque él no tiene pecado, él muere en vez de los pecadores. 마태복음 27장 26절 50절 십자가 나무에 달려서 죽습니다. Y podemos ver en Mateo 17 hasta el versículo 50 que él muere colgado en un madero. 베드로전서 2장 24절에도 친히 나무에 달려서 우리 죄를 대속하셨다. Y en 1 de Pedro 2:24 también nos dice que él se encargó de todo esto siendo colgado de un madero.
죽고 난 이후에 부자의 묘, 아리마대 요셉의 묘에 묻힙니다. Y entonces después de morir fue enterrado en la tumba de un rico José de Arimatea. 그리고 마태복음 28장 3일 만에 약속하신 대로 부활하십니다. Y también podemos ver que él resucita en 3 días, así como fue profetizado. 그분이 누구냐? ¿Quién es él? 예수다. Es Jesús. 2000년 전에 나사렛에 사시는 그 예수가 그리스도다. Entonces este Jesús que nació hace 2000 años en la puebla de Nazaret, él es el Cristo. 그 신약 성경에서는 예수가 그리스도라는 것을 이야기하고 있습니다. Por eso en el Nuevo Testamento nos habla que Jesús es ese Cristo. 그러면서 한 가지 약속을 더 주십니다. Y nos da una promesa más. 이 예수가 하늘로 올라가신 그대로 다시 오실 것이다. Que ese Jesús, así como lo habéis visto ir al cielo, vendrá de la misma manera. 자, 구약 성경에서는 오실 그리스도, Entonces en el Antiguo Testamento el Cristo que había de venir. 신약 성경에서는 그 그리스도가 오셨다. Y en el Nuevo Testamento ese Cristo vino. 그리고 한 가지 더, 그리스도가 다시 오실 것이다. Y una cosa más, este Cristo volverá a venir. 자, 그럼 구약 성경은 뭘 중심으로 세계가 움직이고 있냐? Entonces, ¿a qué se están moviendo en todo el Antiguo Testamento? 모든 인류의 역사가 오실 메시아 중심으로 흘러간다. En el mundo del Antiguo Testamento toda la historia fluía en torno a aquel Mesías que había de venir. 그럼 지금은 뭐 중심으로 세계가 흘러가냐? Y ahora el mundo se mueve en torno a qué? 다시 오실 메시아 중심으로, 그리스도 중심으로 모든 게 흘러가고 있다. Todo fluye en torno al Mesías que va a volver a venir. 그래서 구약 시대 때는 오실 메시아의 약속을 붙잡고 살았던 사람이 승리했지만, Por eso es que en el Antiguo Testamento las personas que se aferraban al pacto del Mesías que había de venir son las que tuvieron victoria. 지금 우리 시대에는 다시 오실 그리스도를 붙잡고 사는 사람만 승리하게 되어 있습니다. Pero las personas en la época de hoy son las que verdaderamente tienen victoria. Cuando se aferran al Cristo que ha de volver a venir. 이걸 보고 마라나타 신학이라고 A 합니다. eso le decimos la fe de Maranatha. 그 언제 예수님이 다시 오시냐? ¿Cuándo es que Jesús vuelve a venir? 모든 민족에게 복음이 증거되고 난 이후에 끝이 오리라. Cuando a todas las naciones se ha predicado este evangelio del reino, entonces vendrá el fin. 세계 복음화가 이루어지고 나서 예수님 오시게 돼 있습니다. Después de que ocurra la evangelización mundial, volverá a venir Jesús. 그래서 진짜로 언약을 붙잡은 사람은 세계 복음을 위해서 살게 돼 Por 있습니다. eso las personas que verdaderamente se aferran al pacto viven por la evangelización del mundo. 자, 복음을 알면 내가 뭘 향해서 가야 될지 알게 된다니까. Entonces, si yo conozco el evangelio, yo sé de qué tengo que hablar. 내가 왜 이 교회를 해야 되는지도 알게 돼 있고, Y yo sé por qué tengo que estar en esta iglesia. 왜 내가 말씀 운동을 해야 되는지도 알게 돼 Y 있고, yo sé por qué tengo que hacer el movimiento de la palabra. 왜 내가 공부해야 되는지도 알게 돼 Y yo sé 있습니다. por qué tengo que estudiar. 뭐 때문에 합니까? ¿Por qué lo hacemos? 세계 복음화. Para la evangelización mundial. 세계 복음화 때문에 하는 거라니까. Lo hacemos para la evangelización mundial. 모든 게 그 속에 들어가 있어요. Y todo está dentro de esto. 기도도 뭘 위해서 하냐? ¿Por qué oramos? 세계 복음화. Para la evangelización mundial. 다른 거 필요한 거 하나님께서 알고 계십니다. Entonces Dios sabe que necesitamos algo, todo lo que necesitamos. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구해라. Por eso primero buscar primeramente su reino, su justicia. 그럼 너가 필요한 이 모든 것을 다 더해서 주겠다. Y todo lo demás que necesitan será añadido. 하나님이 아신다니까. Dios lo sabe. 근데 예수를 그리스도로 믿지 않는 사람은 절대로 세계 복음을 위해서 살 수 없습니다. Pero las personas que no creen en Jesús como el Cristo nunca pueden vivir por la evangelización mundial. 이게 핵심입니다. Esto es el núcleo. 예수를 그리스도로 믿지 않는 사람은 절대로 세계 복음을 위해서 살 수 없다. Las personas que no creen en Jesús como el Cristo nunca pueden vivir por la evangelización mundial. 왜 그렇습니까? ¿Por qué es ese caso? 아직도 내 문제가 많기 때문에 Porque todavía tienen muchos de sus problemas. 그 문제를 해결하면서 살아야 됩니다. Y entonces tienen que ir resolviendo estos problemas. 아직도 나는 키가 커야 된다고 생각하면 그것 때문에 인생을 산다니까. Si todavía pienso tengo que ser más alto, entonces vivo mi vida por eso. 아직도 나는 돈이 필요하다고 생각하면 그걸 위해서 나는 산다니까. Y si pienso todavía necesito vivir por el dinero, todavía vivo por eso nada más. 절대로 두 가지를 함께 섬길 수 없습니다. No podemos servir a dos dueños a la misma vez. 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다. Entonces no podemos servir a Dios y también al dinero a la vez. 하나님과 세상을 절대로 겸해서 섬길 수 없다. Nunca podemos servir a Dios y al mundo a la misma vez. 사람은 반드시 이걸 생각하면 저걸 생각하지 않게 돼 있기 때문에. Porque las personas si piensan en una cosa no piensan en lo otro ya. 그래서 예수가 그리스도 되셔서 내 모든 문제를 끝냈다고 믿는 사람만 하나님의 뜻을 위해 살 수 있다니까. Por eso son las personas que creen que Jesús es el Cristo y ya acabó con todos los problemas, pueden vivir por la voluntad de Dios. 기름 부음 받은 자는 선지자, 제사장, 왕입니다. Entonces el ungido es el profeta, el sacerdote y el rey. 사단의 세력을 완전히 깨뜨리고 우리를 해방시킬 왕. El rey que verdaderamente destruyó la fuerza de Satanás y nos liberó completamente. 인간이 절대 해결할 수 없는 모든 죄 문제를 해결하신 참 제사장. Y también el verdadero sacerdote que solucionó el problema del pecado que el hombre nunca puede resolver. 하나님 만나는 길을 여신 참 선지자. Y también el verdadero profeta que abrió el camino para encontrarnos con
Dios. 인간의 근본 문제를 완전히 해결하는 분이 메시아 그리스도다. Aquí que solucionar el problema fundamental del hombre completamente es el Mesías, el Cristo. 그 메시아는 근본 문제를 해결했다는 이야기고, El Mesías significa que resolvió el problema fundamental. 근본 문제를 해결했다는 거는 근본 문제 때문에 온 모든 문제들이 다 해결됐다는 Y 이야기. el haber resuelto el problema fundamental significa que resolvió por ende todos los problemas que vienen como consecuencia del problema original. 제가 23살 때 이 이야기를 들었어요. Entonces a los 23 años yo escuché esta palabra. 한 달 동안 들었는데 못 깨달았습니다. Y durante un mes yo había escuchado esto y no me percataba de esto. 아, 내가 원래 믿고 있는 거 이렇게 생각했어요. Y entonces yo pensé, esto yo ya lo creo, yo ya lo sabía. 근데 계속 말씀이 선포되니까, 그래서 말씀 운동을 하라는 건데 계속 말씀이 선포되니까 어느 날 알게 됐어요. Pero yo estando en el movimiento de la palabra y se seguía proclamando esta palabra y un día me di cuenta. 아, 내가 예수를 그리스도로 믿은 적이 한 번도 없구나. Nunca había creído en Jesús como el Cristo. 전 예수 그리스도를 믿는다고 생각했는데 한 번도 예수를 그리스도로 믿은 적이 없어요. Yo pensé que yo creía en Jesucristo, pero nunca había creído a Jesús como el Cristo. 안 믿는다는 증거로 나에게는 문제가 너무 많아. Y como evidencia de que yo no creía, había muchos problemas conmigo. 해결해야 될 문제가 너무 많아. Tenía tantos problemas que tenía que resolver. 모든 문제가 이렇게 많은, 이 문제가 이렇게 많은데 모든 문제를 해결했다? 안 믿어지더라. Y tenía tantos problemas, pero que todos los problemas se resolvieron, no lo podía creer. 돈 문제도 있고 내 미래 문제도 있고 Entonces tenía el problema del dinero, tenía el problema del futuro. 내가 해야 될 일도 많은데 Tenía tantas cosas que tenía que hacer. 무슨 모든 문제가 해결돼? Entonces, ¿cómo es que todos mis problemas se habían resuelto? 내 모든 문제를 해결하신 분으로 믿을 수 있냐 물어보는데 안 믿어지더라. Y entonces lo podía creer como el solucionador de todos mis problemas y yo no lo podía creer. 대부분의 크리스찬이 예수를 그리스도로 안 믿고 있습니다. Y la mayoría de los cristianos no está creyendo en Jesús como el Cristo. 안 믿기 때문에 내 문제 해결하려고 예수 이름으로 기도하고 있어요. Y como no lo cree, entonces está orando en el nombre de Jesús para resolver los problemas que uno tiene. 안 믿고 있기 때문에 내 자녀 문제를 놓고 기도하고 있다니까. Y también por no creer es que están orando para resolver el problema de los hijos. 아직 내 문제가 안 끝난 거예요. Entonces todavía no terminó mi problema, cree. 그 말은 예수님은 그리스도가 맞는데 예수님이 나의 그리스도는 아직 아닌 거예요. Esto significa Jesús puede ser Cristo, pero no es mi Cristo. 예수가 그리스도로 믿어지는 건 하나님의 은혜입니다. El hecho de poder creer que Jesús es el Cristo es gracia de Dios. 들어서 알 수는 있어요. Y entonces puede ser que uno lo escuche y lo sepa. 근데 진짜로 내 모든 문제가 단번에 영원히 다 끝났구나 믿어지는 거는 하나님의 은혜입니다. Y el verdaderamente poder creer que todo mi problema se terminó de una vez eternamente y perfectamente, esto es la gracia de Dios. 저는 하루 동안 그런 경험이 있어요. Yo tengo una experiencia así. 이제는 분명히 무슨 말인지는 알겠는데 안 믿어져. Entonces claramente yo sé de qué me están hablando, pero no lo puedo creer. 그게 무슨 말인지도 모르겠어요. Y digamos no sabía qué era eso. 모든 문제가 다 끝났다는 게 무슨 말인지도 모르겠어요. Entonces no sabía qué era el hecho de que verdaderamente se habían acabado todos los problemas. 다음 날 목사님이 저를 찾아오셨어요. Entonces el día siguiente el pastor me vino a buscar. 또 예수는 그리스도. Otra vez Jesús es el Cristo. 인간의 문제, El problema del hombre. 근본 문제. El problema fundamental. 인간이 어떻게 죽어가고 있는지. ¿Cómo es que está muriendo el hombre? 그래서 예수가 그리스도. Y por eso Jesús es el Cristo. 듣는데요. 성령이 내 속에 역사하셨어요. Y al escucharlo, el Espíritu Santo obró dentro de mí. 믿어졌어요. Yo lo pude creer. 예수가 그리스도였구나. Que Jesús es el Cristo. 처음으로 제 인생에서 무릎 꿇고 예수를 그리스도로 혼자서 영접했다니까. Por primera vez yo me arrodillé y yo acepté a Jesús como el Cristo solo. 제가 얼마나 그때 울었는지 모릅니다. Yo lloré tanto en esa oportunidad. 하나님이 내 속에 성령으로 함께 하실 때 들어오는 감사, 감격, 행복 그 어떤 거라도 바꿀 수가 없어요. Y este agradecimiento, esta felicidad y verdaderamente el que estaba conmovido por esta gracia de Dios que tenía dentro de mí, esto es algo que no podía cambiar por nada. 그 다음부터 제 인생은 완전 바뀌었어요. Y desde ese punto cambió mi vida enteramente. 하나님 다시는 나를 위해서 살지 않겠습니다. Entonces Dios, yo ya no viviré por mí. 23년 동안 나를 위해서 살았는데 Durante 23 años yo había vivido por mí. 내 모든 문제 다 끝내놨으니 이제 그리스도만 위해서 살겠습니다. Ya terminaron todos mis problemas por lo que viviré solo por Cristo. 그게 1995년이었어요. Y eso fue en 1995. 그때부터 지금까지 저는 문제 없습니다. Y desde ese punto yo ya no tengo problema. 아무 문제 없어요. No tengo ningún problema. 제가 이 이야기를 현장에서 불신자들한테 많이 이야기하거든요. Y yo digo esto mucho a los no creyentes en el campo. 진짜로 모든 문제 해결되냐? ¿Verdaderamente será que se solucionan todos los problemas? 당신 진짜로 아무 문제 없냐? Ustedes verdaderamente no tienen ningún problema, me preguntan. 아무 문제 없다. Y yo digo, no tengo ningún problema. 그럼 항상 물어보는 게 돈 많냐? Y entonces siempre me preguntan, ¿tiene mucho dinero?
돈 문제 없다. pero yo no tengo problema en dinero. 배 튀어나왔다. Y entonces mi panza está más afuera de lo que debería estar. 돈 문제 없습니다. No tengo problema en dinero. 저는 돈 문제 없어요. No tengo problema en dinero. 그 시간부터 지금까지 Y entonces desde ese momento y hasta ahora. 돈이 있어도 괜찮고 없어도 저도 괜찮아요. Está bien si yo tengo dinero o si no lo tengo. 돈이 있으면 밥 먹으면 되고 Y si tengo dinero, pues como. 돈이 없으면 안 먹으면 돼. Y si no tengo dinero, no como. 하나님이 아십니다. Dios lo sabe. 그건 내가 신경 쓸 바가 아니에요. Esto no es algo de lo que me tengo que preocupar yo. 내가 뭐 필요한지 하나님이 더 잘 아신다니까. Dios sabe mejor qué es lo que yo necesito. 안 먹어야 된다고 생각하면 돈 안 주시는 거고, Y si pienso que no tengo que comer, no me da dinero. 먹어야 된다고 생각하면 돈 주시는 거고, Y si pienso que tengo que comer, me da dinero. 그냥 그렇게 살면 돼요. Y entonces yo tengo que vivir así. 돈이 많아도 돈 문제 해결된 거 아닙니다. Y aunque uno tenga mucho dinero, no es que se resuelve el problema del dinero. 돈이 있든지 없든지 괜찮은 게 예수가 그리스도라는 거예요. Sin importar si tengo dinero o si no tengo dinero, está bien. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cristo. 돈이 없는 사람이 돈이 많아지는 게 돈 문제 해결되는 게 아니라니까. Y entonces no es que por las personas que tener mucho dinero es que se resuelva su problema del dinero. 그럼 그 돈 날라가면 또 돈 문제 생기는데. Porque si ellos no tienen ese dinero, entonces hay otro problema más que viene. 빌립보서 4장 10절 13절. Entonces nos podemos ver esto en Filipenses 4 del 11 al 13. 내가 배부르든지 배고프든지, Entonces ya sea si yo estoy lleno o si tengo hambre, 풍부에 처하든지 비천에 처하든지, o si estoy en humildad o si estoy en abundancia. 부유하든지 가난하든지, Entonces ya sea si estoy en pobreza o si estoy en riqueza. 내가 만족할 수 있는 일체의 비결을 배웠다. Yo he aprendido una cosa. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것 할 수 있다. Todo lo puedo dentro de Cristo que me fortalece. 거짓말하는 것 같습니까? Parece que es una mentira. 한 군데만 찾아서 읽어보고 마치겠습니다. Vamos a leer un versículo y vamos a concluir. 고린도 후서 6장입니다. Vamos al 2 de Corintios 6. 바울이 고린도 교회에 편지를 쓰면서 진짜 그리스도를 가지고 있는 사람은 어떤 사람인지 쫙 설명을 했습니다. Pablo escribiendo una carta a los Corintios explica quiénes son las personas que verdaderamente tienen a Cristo. 사람들이 모든 문제 해결했다 이러면 우리가 그걸 보고 속이는 사람처럼 거짓말하는 사람처럼 생각하는데, Porque cuando decimos que Él solucionó todos los problemas, la gente piensa que nosotros somos engañadores o personas que son charlatanes. 자, 8절 마지막부터 보겠습니다. Pero vamos a ver desde la última parte del versículo 8. 우리는 속이는 자 같으나 참되고 Entonces, como engañadores pero veraces, 무명한 자 같으나 유명한 자요, como desconocidos pero bien conocidos, 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고, como moribundos mas he aquí vivimos, 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고, como castigados mas no muertos, 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고, como entristecidos mas siempre gozosos, 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하고, como pobres mas enriqueciendo a muchos, 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. como no teniendo nada más poseyéndolo todo. 이게 그리스도를 가지고 있는 사람이에요. Estas son las personas que tienen a Cristo. 육신적으로 아무것도 없는데 모든 것을 가지고 있는 자다. Entonces, a pesar de que no tengamos nada físicamente, lo tenemos todo. 거짓말하는 것 같이 우리 참되다. Y parece que nosotros somos engañadores, pero somos veraces. 그리스도가 모든 문제 해결했다. 거짓말하는 것 같지만 우리가 하는 이 말이 참된 것이다. Y entonces parece que el decir que Cristo resolvió todos los problemas parece una mentira, pero esto es veraz, es una verdad. 가난한 자 같으나 많은 자를 부욕해 하고, Y entonces, aunque parecemos pobres, nosotros enriquecemos a muchos. 근심할 것 같은 상황이 있는데 항상 기뻐하고, Y parece que nosotros vamos a tener padecimiento, pero siempre estamos en gozo. 아무것도 가진 게 없는 것 같은데 모든 것을 가지고 있다. Y aunque parece que no tenemos nada, lo tenemos todo. 그리스도가 우리 안에 있다는 것은 모든 것을 가지고 있다는 거예요. El hecho de que Cristo esté dentro de nosotros significa que lo tenemos todo. 근데 어떻게 내 문제를 놓고 기도를 할 수가 있냐? Entonces, ¿cómo es que yo puedo orar por los problemas que yo tenga? 지금 크리스천 안에 이 믿음이 상실돼 버렸어요. Esa fe de los cristianos ha desaparecido. 불신자는 그렇다 치고 크리스천들이 이 믿음이 없다니까. Entonces los no creyentes está bien si están así, pero los cristianos, ni los cristianos tienen esa fe. 그래서 먼저 크리스천들부터 살려야 됩니다. Por eso es que hay que salvar a los cristianos primero. 말씀운동 여러분들이 하고 있는 그 사람들부터 먼저 살려야 돼. Hay que salvar a las personas que están haciendo el movimiento de la palabra. 살리는 방법은 하나밖에 Y 없습니다. hay un método para poder salvarlos. 계속해서 예수가 그리스도는 빛을 비춰줘야 돼요. Constantemente hay que compartirles el evangelio que Jesús es el Cristo. 이 말만 할 수밖에 없는 사역자가 돼야 돼요. Y tenemos que ser obreros que no tengan más opción que hablar de esto nada más. 여러분들 통해서 콜롬비아 전역에 이 말씀운동이 깔리게 되기를 예수 이름으로 축원합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesús para que en toda Colombia verdaderamente se expanda este movimiento de la palabra. 아멘. Amén. 여러분 통해서
정말로 예수를 그리스도로 믿는 제자들이 불길같이 일어나게 되기를 바랍니다. Y entonces espero que a través de ustedes verdaderamente se levante como el fuego estos discípulos que van a hacer este movimiento de la palabra. 아멘. Amén.